wakati ngojihodari ngojitangwari yo ufahari jele pampa tena chintu bwana la wangamiso wana wezi shia we ujihadaya nasome fatiha fikiranga ili wao dalina njema njema nambi tujua ujila umuha ujibe haki tusele giri giri we sibuha hasibabu nali Sina mwenje wala gandile la unishienzia Eshelea utinirwari eda mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Rekebishe ulona ori Yedil jalal harongo wa ukana rabu Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Hewa washilizi watukufu wa Radio Galera, salaman amani hojihanu na mbushiriani mfumbili njema ya hairi na salama salmina. Haizo mpango watu sawandisa na onga waendelea hata wasulivo saa 12 wanusu. Haizo katika mpango watu kazakifu rejeza ya anteni harmoni nyasikao orengeza muzao. Haizo amadeheli remonisha unizo la mfumbili mwezi 14
au mwezi 14 au mwezi wa janvier haizo ngarendelea no mpango hatu pisiko ngarjoka kati unu rongozi njinga za mbishiao nyambuzi njinga zi ambao zi harihari ngizo zinji abongwe doandu huisi wa jimlise rongo ikao washilizi wa jozi undamradi wa imado mashaliza ni wajau ya kanga jo dunga tarafa habari wa mjano na nyasi bandi abo saa 12 au saa 11 wanusu ili hauruhusu washilizi wa hisi mbavi namna zinangokado zendao wa ima wajau jo msana rimtekeleze nizo ze fikra za husu namna enti endelea usoni hau endao dingoni shaizo ntipia ngarjozi dunga saa 12 kamili ngarjo dunga winji wa maelezo wa mjana si nanyi washilizi ranzide 0491 0828 10 ou 0491 0828 15 ngamjo ripara haurenga funvu ze fikira kaunga jola ya hamru haurenga funvu ili haya ni mru ya ze fikira zahe wa ima ngarendela namna ipande wa mziki ngajereje harma barnamaji yetu yangu nalona liniranganya yangu nalona roho yangu inina ulo yangu rafizana mwili uninyata anisusumua mwili tayara bisalama habalo tambilwa tamaniatia riel alfu wa alfen na alfu wastania na mia wasabamia na mia zinamia atansangamia zama za hale kwele lantele zama za tuzini ndolo sawasawa na gizo zama za hale swali wa salmale zama za tuzini ndolo fana mashindano hai ben juju Deni da tokio Mungu wa hamshinde Zide wabi Wala zide wawe Toambili ntoene Toane ntoenane Mashindano Kaya tokoma Narihime Bedera yengete Shipara monoshke mujina mari bahari Narihime Bedera yengete Shipara monoshke mujina mari bahari Hey!
Ewa, marhaba benji washilizi wa tukufu wa Radio Galera ngarendelea uno mpango hatu ili haumruhusuni hashirishie ne zijiriu mananga mwishanogo zinjia kauskole kwa ladhimu wa hansi wa dhamana wa he diaspora uno Marseille karsujua kaze nongo ezo zifanshia pisku ngarjoka imanyasi alitafiki ya ulenga mabangwe menji ya vongu jorini ka ambaisa habari eka haju ambaisa nongo za usuze nongo zino hao manyasi mesmer ngerjeri dunge winji wa maelezo wa mjana Muhammad Maswabu alitafiki ni shembave kaujwa zi habari hizo kazendelea au kazendelea tout d'abord, bonjour Hussein, parce que bonjour. Ça fait quand même 2 semaines que tu as perdu de vue. Ouais. 3 semaines. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'on est tous là. Mohamed Mansour, Zirari, Messi Marouf, Kamara Jojo, on est tous là. Mais aujourd'hui, il y a un événement qui est en train de se passer au niveau de notre communauté Hussein, puisque d'après mes informations, aujourd'hui, on doit élire un président d'une diaspora qui n'a jamais été élu par la diaspora, puisque tout le monde le sait très bien que ce président n'est pas légitime. Il ne compte pas chez les Comoriens, il compte sur certaines personnes, puisqu'il a été élu par une poignée de personnes, puisqu'il n'y avait pas des Anjouanais, il n'y avait pas les Moéliens, et voilà, la plupart des Comoriens n'étaient pas au courant de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un des Niafamba, un des Niafapirosa, comme ça se passe à chaque fois. Donc cette fois-ci, le Comorien dit non. Mais en connaissant M. Hachim, normalement, il ne devrait pas accepter cette présidence, puisque c'est une présidence quand même qui n'est pas légitime vis-à-vis des Comoriens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Apparemment, cette réunion devait se dérouler au Parc Chano. Dimanche dernier, on a reçu M. Farid Souali qui était venu ici sur le plateau pour s'expliquer du déroulement du festivité, comment ça devait se passer. Donc, il a fait appel à la communauté comorienne que la réunion se déroulera au Parc Chano. Mais moi, je lui ai posé la question, qui finance ces festivités, Hussein, puisqu'on sait très bien que pour qu'il y ait une investiture, il faut de l'argent, il faut des moyens, tout ça. Mais apparemment, il nous a répondu que la salle, il l'a eu gratuitement. Or que dans la semaine, coup de tonnerre Hussein, puisque la réunion elle a été annulée en cours de semaine, comme quoi elle a laissé dérouler du côté de Félix Fiat, Hussein. Il y a eu 11 000 € qui a été détourné dans cette affaire. Voilà. 11 000 € qui a été détourné dans cette affaire. On ne sait pas qui c'est qui a financé. Je n'ai pas cité de nom, qui c'est qui a détourné, mais il y a eu 11 000 € qui a été détourné dans cette affaire, puisque on le sait très bien que pour avoir une salle pareille, il faut des assurances, il faut de la sécurité, il faut pas mal de choses, comme je le fais habituellement, puisqu'on sait très bien que la salle, toutes les salles de Marseille, quand vous devez organiser un événement, vous devez s'assurer qu'il y a une sécurité, il y a une assurance qui a été faite, tout est OK. Et là, je parle dans les petites salles, je ne parle pas d'une salle comme le Parc Chano. Donc, coup de tonnerre, la réunion a été annulée, puisque ça murmurait un peu partout qu'il y a eu 11 000 € qui a été détourné. À ce jour, les Comoriens maintenant, ils sont restés bouche bée. Malheureusement, cette réunion continue à le faire. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, Hussein, ce qui est un peu dégoûtant, c'est que ces gens-là continuent à diviser notre communauté. Ceux qui font ça, ils continuent à diviser notre communauté, puisqu'on sait très bien que les gens qui vont aller là aujourd'hui, c'est la région d'Emboudé. Je n'ai rien contre l'Emboudé, puisqu'on sait comment ça se passe. Si ça aurait été un de Mahamé, le Mahamé serait y allé. Si c'était l'un de Bambao, le Bambao, c'est ça qui est dommage. Parce qu'il faut comprendre quand même que nous sommes à la base des Comoriens. Il faut arrêter ce système de dire le Mboudé ou Amchangiria, le Mahamé ou Amchangiria. Il faut arrêter tout ça. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont autour de cette table, personne n'a été dans cette réunion. Donc, on ne pourra pas justement parler de cette réunion, Hussein, mais ce qu'on sait, c'est aujourd'hui que cette réunion se déroulera en présence de certains notables, puisqu'on sait très bien que les notables, à chaque fois qu'on leur dit « venez », ils ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc, c'est des informations qu'on a aujourd'hui, Hussein. Peut-être en cours d'émission, on aura un peu plus d'informations, Hussein. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues et à Mesmer, tout ça, pour expliquer un peu tout ça. Marhaba mwenyasi aliye Mesmer izwa farsahi ndetsena usu zenongozino pisiko alihamba anga mapesa ya rengwa makendwa mapesanu ya farihanaje ye mruhindini ya toe mapesa ya pisiko ya mapesa menji halisalisi 11 000 € kaya tsorengwa magendo abo Mesmer.
mimi ngamjo confirme izo mwana mali Taufiki ya Zamba ya ukaya ndizo libunjilio hamande heli za tekelezwa ngasina mifumo ya wazabanu wandu wajulizo yokangilo o park shano bahata ya mfumbili ya juzi mwananya sifari twali haudunga na ujumbe wa huwa wandu ikaundu atarisha libunjilio linu hajahar mazi studio zinu ha confirme ya ukaya inu bahati ya hunda wa Komori habo ya kaya rehundu sali hamade sali ya park shano ikauyu wajirilo ha 11,000 euro na si wa Komori rishindi rihundu garjuka wirumia harmali bujilo linu sha karja shinda rafanya detai hofungwa imwa safari drasoli ramuzisa ukaya ebano emapesa yanu owayatoa dawabi mwaka urengesa linu ebano mnikiwa yobure haumnikiwa mapesa ze 11,000 euro ndo mwaka urengesa linu abanga hini Mkomori hakaulida M2000 leo ya java kostumu yahe nenkanzu yahe bosana nda kama ngumraru ya wasili harma esale magalo ama hoya ya juzi amade hili alitafika zitekeleza banu hotangani bafumru haukaya labunjilio kalto parkushano zihari zila ya monziani iza sababisha hinri dabaka ila sali wa Komori wa mbokaya wa yuhunru zila nrabo abangeni demana wandu ikaundu wakautanrisha libunjilio linu wakautapale komorangude ya hoa nuili warenge magalo abangeni mkonfirme izo alitafika zamabanu ya ukaya ze komanteri zila ya harma omjo marsa indizo suwa esali mapesa yatolwa kajawaswili madhona na wahesali esali kejarengwa suwa kabajaka ya aina ya wanru ikaundu wakaudunga esalinu ili waihunde bure hukapa zanongo ngizo yabo ebano esalinu ndirani kiwa yubure haupo tola mapesa izone za kaubidisi wahanjume hapa sainu rishinde rjuwe zanongo zinu hata 2000 ijao haini mwana Mkomori ukuishile Radio Galeri rijeri mwambie eza kweli ikama 11,000 euro inu itolwa ende maboshone wa Komori watrahilwa haubo kabajatula mapesa she salir kanzarni kiwa bure rijar trahilwa edena minute mwana Hussein Mzamad marhaba benji ebanu mhatsi wa wahe dhomana wei ani zikaujaje hata dhomana wei ambloka kwanzo ya kifie ani wa Komori wantipia wa nshi hunu bonze na munga joka wa Komori wa nshi hunu bonze tiwangazi jabai shanga wa malinga wa nzuani nga wa maore ezinu zijaje einu dhomana ya kingazija au ya kibavu la ngazija lo harma ingazija ezikaujaje wandu wakaujipanga ili hau kifia kangabo dhamana uhantiwa hadaraja shikomori na bwa Komori kwa tsiabo ntipia ewa mwana Hussein ezakauzaya omonanunu zinude ze habari zihusuze asize haukaya diaspora wafanya milioni 25 ikao wakaitundisha wandu warenge wandu wakapari warenge wandu waka Lyon ani daila miji kaungio na Wakomori wenji harmanti ya Faransa wakaubirlia harmazi tanata zahe miji kaundilu na Wakomor uhashirisha Wakomor ili wafanywa katiba zima na modo mzima ili ekaituka zi asizinga zifanyi wao ye dekre presidentieli itolwa yunda ukayange bidi wake representa wahe diaspora waje wake mru haubo wandu harma enti ya Faransa hawasuli harma enti ya Komor ya modo bahanu wakauzalwa ishabahashinu ya wajunda uharma omji wa Marseille wende wachague wandu ikao ikaituka zila ndongo ikao ngwazitsa hauzi mkinishiha wajeba hundi hemru ya jarange fungu harmo munanu shanga wa Komori wenji ikao ngwarema ukabisa enamna ikao ndi raisi wa diaspora ya kauchagula harma omji wa Marseille ukanga buwambe ukaya ikao bidi wananyasi wanzuani wamali nangazija wandu waparwa wanjie harma la tabu nzima wandu wafikiri kwa zima inamna ikao ndi aladhimu wandu wachague raisi we shauli honde zaba raspari sangimungisha ukaya umchagula wa Hashim Mohamed ukauchagula henamna inu wahanti wa ikaw harma omji wa Marseille ikawshe ikawisho haini bavu wakaurenga wandu wa ili haubo wandu wararu bandabo wandu wao wende harma lokali ya Fumbuni ani bavula henga zija basi haini bavu wakaurenga wandu wa ili hau wararu bandabo wende wajimliha harma lokali ya Fumbuni yabundo bahanu zevoti zakauchagua Hashim Mohamed sido jimlisa abwe mwana nyaswe ya kauhantiwa shaka wantiwa hadaraja ya kingazija shati hadaraja ya kimasiwa holi honde zabari ziparisa wabasainu wewe ndi namna hiyo ezijaje hata wakautolwa mapesa yanu ili endea ya wajiri la salinu ya uparkushano yambishoke mapesanu ya rengwa magendwa atoe mapesando ya la Komori huja atolwa hunu miji wakautsanga mabavu ya ngazija wakautsanga mapesa yanu ya parihanaje ya mondo bahanu kole swala linu tiliuzisa mwana mali Taufiki ya ukabwali uparsamba habari wanruika ondo watoa mapesa yanu haukaiba nuzamba wa mwono hama 11,000 euro homru tozihunra haruma mwizi wa kamili na communauté ikao kartuishi liana luhanzima yoti nyangu mwana mali Taufiki mbe ukaya pour l'instant zihari ngazila ya omonziani sha
Yemrika ode tuma pesa yanu. Haungo ndo chini Taufiki. De toute façon, il faut pas rêver, Hussein. Puisqu'on le sait très bien qu'on a un compatriote qui s'appelle Sedamada qui a été élu. Ouais, il a été élu dans le 15-16 à mon arrondissement de Marseille. Je ne peux pas citer de nom qui c'est qui a sorti les 11 000 euros. Mais Hussein, ici en France, quand vous créez une association, Hussein, il vous faut minimum 2 ans avant que on ait un regard sur vous. Or que là, ce n'était pas une association, c'est un groupe. Si tu veux, c'est un groupe de gens qui se sont présentés. Parce que pour avoir le parc Chano, on sait comment ça se passe à Marseille. Que pour avoir le parc Chano, Hussein, il faut être plus près des élus. Mais quels élus, Hussein? C'est là le problème. Parce que certainement, il y a des élus derrière qui essayent de faire récupération politique, comme nous ont fait au Doc du Sud, puisque nous avons réuni au Doc du Sud au moment des Indinés, qui nous ont dit « Venez, la communauté comorienne, ne vous inquiétez pas, vous aurez des appartements, vous aurez un job, vous aurez du boulot, vous aurez des stages pour vos enfants. » Walou, on n'a rien eu. C'est ce qui est en train de se passer. Sachez-le, Hussein, que dans 1 an et demi à 2 ans, il va y avoir les élections municipales. Tout est en train de se préparer, Hussein. Sachez-le, que ceux qui sont sourds et qui sont malvoyants, je n'ai rien contre les malvoyants parce que ça peut arriver à tout le monde, mais il faut comprendre quand même que réveillons-nous, parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que pour que quelqu'un sort 11 000 euros comme ça à donner à des gens, Hussein, c'est pas facile. C'est pas normal et c'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'à la communauté que réveillons-nous, il faut faire attention parce que aujourd'hui, un élu adore quand il y a des gens autour de lui, hein, pour montrer quand même, voilà, moi j'ai du monde derrière moi. Ça se passe toujours comme ça. Alors ces gens-là, Hussein, il faut les bannir. Il faut que les Comoriens se réveillent. Il faut qu'on arrive à se réveiller parce qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Qu'on est en train d'être vendu, Hussein. Merci Ali. Narishilie mzaza Abida. Abida ngarushili yao. Yewa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba. Lo kaya sisi mimi sikaharmwe komisiyo hiyo. Sipa tamilo kaya rangasina monano ranzori onane dari johanzari henti kao shahatuna risei. Yangu tiwa usauka ashisha hinri. Wanda kaya vanu ngachoka nzare ndetari ndela onanasina na nyaswa loiho ritowe mzima ya jaribalie hunu na Komoro. Ewa renda rifanyali la bunjilio. Rijawa ramilo kaya ngabo ya voti wa pari haisa hansi. Sisi unu Marseille ngarivote wa hatu. Alafanda kaya haina mji, haina singa nzubarangu andu watano. Alafu wala onrasanu wala rende harumelo kali ya wafumbuni. Mimi misika ya wamjoja uzamba. Rende harumelo kali ya fumbuni. Derika anti voti nganzo irewa. Uwandu watanu wadandawa kwa jaunriha, risojihundwa wa mji mzima, rihundriha andu wararu. Ngabo msi ya hundriha mru mzima. Ngabo msi ya hundriha wandu waili. Hata heli hiyo, shakar jashindara komplete. Olakumisha sabu chaka olakumishi voti. Renderi karodala, rivoti. Nurdini hatia o kandida. Mwanamne somu isanda ya mnene jasha minsumjole zina hatia. Kena hashimu. Alafu renderi betara mzima renderi voti. Renderi voti bala rihisa. Rijangari wazao. Tenso unda hashimu. Hamba havoti wandu mengo mirandaru. Wandu mengo mirandaru wakandaziza nge hashimu ajavotiwa. Rudiri jarundu nurdini havotiwa ni wandu 18. Rijarundu wana maisandaya havotiwa ni wandu 25. Halaiki yote kazanu. Badi sikartuelewe halaiki yote kazanu. Kamta unu wandu wao. Riwatinisha. Yafatiwa hashimu. Remelo kote. Zenzatu. Rilende ritarwa. Wakati serikali joka uhansiwa, ne komisioni joka uhansiwa, tikasirika na mtu kamengoni mwao. Tikasitishili ya siwa ishili, hani na mga telefoni na mtelefoni na muzi sa ukaya. Iranda zeskura voti hashimu kabatimba habari, kabati unisi. Hata 2 semaines. Kato sukila msodi babonzi. Temso ishamgana bia kada. Ninyi wana washenga mtarwanya, hasha hinga zenga mtarwa waruma bunjili yo. La hem zore ndera mbeze hadari zahe ola prezida ramvoti.
ya wavo ngamwendo tijuhati debarke tsendi unida bana tedeki unru wanawasha wahenga jasha tiwenji tena ngasivana kajamba ngosha represent wa kaya Janeti de premier ministre Yewa. Janeti de premier ministre abona sirvo mtwandu washe ye president Hashim ya secretary general wa Heshama Jamila Hojongwe dikaza yavo ya kuvurna na banda wara rudahi kabachandu za mri yavo tena kasala wata wajisa mrumzaji amloka ya rongo wase hadari zili banda ijiba minga mrongona dai ndi bezilongo zinu tuzi juu wafanywa lisi ya wanru wane warongo na lasi wanru wa jongo za siasa wala wanru wakabu wakatira kafanya zongo zilazo mpipi mimi kamjini kwa kahar mwandu wana mblavu muda bada mimi chanzu haru mwele chanzu kwa uniko mrongo wo waru wala waparone zale no bakasi kasu hata wakaansi sili paramsu parafu josamon Teka kirindo heba ndrami jarongo. Esala ka oblige wanike. Esala ka ura salamu alaikum ni wambi yokaya. Yevanu nu fa umendau vya inu votindazi. Vokira bari poti presida. Nisika harmosha ikao. Zende hata sazu nzijalewo. Ya kuvurna mangi yona nrararu. Ya presida ne jao ne jashabo da hika bati mru wasabanu. Urele zabosa aridi zeha darzenda kartuele wanizi. Bardia jahi nizala. Banda suka hele bonjilio yombe sukuri jo ngambe jo sone gouvernement na ibanu le bonjilio nga jo lifanya arma sali ya 10,000 euro ala sababu le rundu da hapi ngeba mzana ngombe ratahe rendera haderi sahi dir saidi wa ne gouvernement comme français yego ko hindri Voilà. Teshia nguzi so waboka ya bado sahiazio no na wakubawo no hifa no wasitano aheza kamba bosari tu m'arrêtes comme les imbéciles quoi parce que moi je suis intelligente je suis une femme politique en France en France au Comore mimi sitadehar memarengo ya kindume rahana hiyo sipia mdovani ewa uo mhada yao da wanu wato ujua kabandile joli heanga litwawa mawarenga majabano haunda mimi umjuoni Pardika tina ndongo ya jibu lebu njilioli sabalia renzaki karja ruan na ndongo hata we muiso juti jasi utiwambi ya bokaya apartiri sa tisamu ntowa ntina mina niwale tina parojukada mina nani simtore yani ngamjo wona simtori yani ngamjo mshindani mpaka ndani handani ngamodo hata ngamjo mshindani bo faridi na dobi tuatori ya bana sinjo sone chenzangu yangu jana waisa aso dasi shakawa yaho yesi shazi otihani alhamdulillah ewa marhaba madamabida marhaba namna wajitekeleza haizo karjoka ngavo msajja mwinji haruma community yatu Muhammad Manswabu ebanu omwisoa msajja unu hindi ebanu ndongo hindi ni mathomana siasa mzifikiriu yoka geladhimu wake dabor wanro waelezi wa namna ya ujibalia ba ngavo msajja mwinji Muhammad Manswabu ebanu ndo afanye salama na amani julahanyu nyimrishiliao na nyimlo harma ledaho la matangazo miuka ujuma kanga mwandiswe mahadisi hangu ya hone saukaya heno wakati mraroha wendongo handani kamru ikaungu aminuka bada wa uhayati nga uhayati bahi kamru rengo aminifua ya hansi harma ola yarinika yemiadi yokanga uhayati bada uhayati bahisi mnduhamba ukaya harma mirongo mingi shado muhimu dokaya nsidhulum wala nsidhulumiwa nsidanganya mundu wala nsidanganyiwa alafu harmweza sabuzi zanungo unone sawe yabo ngwambo kanyi wandu wa siasa sisi harmwaye nsi ya komor heli liyo kejaka ubidike heli nsi liyo kejaladhi wake wa siasa nutu wa siasa manara karja wasule daraja hiyo shaha uskitifu ngarijini nkao kangerjujo urongo haliyo mana hindi namwe haliyo dabukaya yansiya hatu bada maha 40 milia kauladhi mwikenga si uhuru nonga si harmo pande wa hesharia shahar mwezi tendwa kariti haukaya monsi
ezindongo za tsongeza wandu wakuka uhuru katsinizo habo ritsofanya mapesa ritsona hifadhi hatu hardita na rarangaza ndongo izo rani kansi kao iritsinzi harmuila nsia hatu evenge abo ikaula dhimule ohela la dhimurikai ikaula dhimurike mbaimbili dawanu ambe ukakweli balanga sinansia kansi lafuru ambie na mrundele shawiri ukabadzima oye lugha ya kimanga ohamba makolabo udwa lazima wakae alafu akadwa vili dawanu wamba otsinde haliyo alafu emabakayo maili ufanya hata eni walonezi watonze taabu shabada usahone saukayange jumkinisho kaba nga walwa siasa na watio tijanza njibu harmoe madainuka yabankabati tabu hoka wandu rekawa komora wandu wajifanye ikao wajifanye shama watahe emazawiri ya kinti ekarambade ya hoa komora etabu ilo harmaza ngo mzone saoba nukwezo mwana ma Usaini tindabo kawafanya chama ikao ngwafanyao uhadazi ngwafanyao ugangi sha amma harmweza sabuzi kwa twanza zambwa dukaya tindabo wamba ukangwa taho wanile ndongo fulani la dabo kawo huono ledzina walipara ngwaliparao do uzima wa hoa Komori wa Marseille helu wa kifaransa ya hambwa UDC CMBC manange bdo Marseille nji halafu yabo yo taabu hawe kawo wakawa jaba njuzi kweli kando anzangalie she taabu izo wananya swatu hone sabu Usaini dokaya wajomu sizoni do mwisizoni bado mpango ngondo wahisa ili hindi risujonda wakati rijadiliana Orkana lerazili wajabanu esakume no nambili na daka 15 miti ndi hanu mdongo bahabo na waona tuone saukaya abasanga mdongo rensi wananyaswaga ngibata ono waswili mamuhambi abona mbazanongo hizo mwanama Faridi tena hanshangaza ndondo na hato wakati mpango wa hisa hashangaza Jojo hamba unuchwai alafu mimi ngamtsana sokaza ngo nazisha abantu babiri ndabombabi akamo nti kartone se tarehe iriza ngo zinu na bala ala ulone sandu eba ni kaujaje wandu wandisa ndongo za mkonzi wa Komor tsaino abasayija ukaya abasanga ba honsi yo ikao shamboka de shibali yao o wadobonze wa Marseille eza sabuzi na rambeza sabuzi dukaya mana mimi minsi kinyume ya heni mdunge na haki yaji fanye chama ilo tabara mazano ngozinda wamboka watsanganya wa Komoro wa Marseille yendongo yo ngarilani mkumtsanganya mba kamjari tsanganya mangabo wandu kao kartswani sasa fikira hizo shanganya haki mfanye chama mwambe ukanga mwanile ndongo fulani yabweta bungio yapo yonga jodo hija shaba ni lo muhimu emana yakauje hali nuze haraka hindi ngozi juondo nono kaya bada yemikonsi ya he Komori yamba ngefanyishao wala wa Komori walobonze bada wasiuha shamba baka wala wapari wajuha wamba ukaya vanu ngarinkwao wala waharmaila mimu ya 11 shawaka pari wakabonze alafu ambilo kaya vanu harmo mkonsi ngabajoka burengo walobonze sha hedaraja ya he mimu ya 11 dainurambao M11 and the movement the 11 août iyode yakautsongeza wala na nyasi no singar zamba yakautsongeza zangozi njue dabukaya suluhu wanzishera iso daula ikao mwana nyasi mwanamsho hatu mzaza mwanamsho hatu madamu abida ya parabo yede ya balia le katibate nenda ninka mimu ya 11 yani kanera isa daula hafanyaza ngo hizo yode yatsongeza wala na nyasi wa juhomuo alafu amba haraka mwende Marseille akaka fikiri zilandongo za pangwa ne Marseille kamili shaka kwa tushinda wa tofautisha baina ya shama ebengeno yolo bahanu wananyasi wakaujuha hata ijeifanyie mjuaza nyigangiza ajiri almuradi yimkinishia ukaya ikaula dhimu mwananyasi Farid yende harmo mkonsi alafu hula ya serikali ya Komoro ambe mwananyasi wakana huja yozanda mjos butinza mbeba nukaya mwanamsho hatu abidahano na mbiazo ranzi Komoro ukaya hamilo kakana huja Vando bahanu bada na bowa na nyasi wanwe bana Nurdini nga mwishari Nurdini na Hashim harumweza sabuzi harumwa iyo kawakaenda harumwa ushindana yoeza sabuzi yo ndabu yo atuka henda abo sha yo atuka wishiliane libajuka wandu hararu sharumweza sabuzi Nurdini na Nurdini tindola amba feso tindaye basha yonga jodo huja wa tukanza wende wambe ukabanga ngasarumwa mashindano
Shaban harmo mnofunga tuja harmo wakati mdo chayilo muhimu do ujo kaeza kusababisha leo wandu wanuaje wajikazine harmo ugangi unu beka tamlo karin tizambe ngazoka jalin mwami miketina tabu ya mjodo hija shada bukaya bada ila kula Komoro wamba ukaya faridi kana huendar mumo mkonsi unu bada itoe mwananashi darshari ukado wende yodo bahanu bao wala wananyasi habo ikao ngojo wanrupia kwa tufikiri lansi wahafili habo harakara kanarveze even garveza wendi even ya jotongeza hamadeli altawfiki yamba banu ukaya chama jali lambedo uzima even uzima wahindi banka batuzima banka tuzilwe kikofanya chama amba ngondo ngo fulani alafu mmono yo namba bajirimbanda bobanu ndabokaya wanunga afanya hama ukaya hama mesmeringo nesokaya even rihadalo ndo ikangabo hadalo dao karjahada lo harumandongo bomgo hebenza tujo uzusa ndongo fulani shelo muhimu do ujo kaya akautsongeza ndongo zinu dabo kaya faridi hazilwa ade mana ba yamba ukakatsonza tende ndongo na bwara mweza sabuzi ede uzitende yede utende monsi hajaban ewe mndu emana ratsonera isindi harumwe serikali yambo hansi wa eriwono kaijawe haditsana waba katomwisizo na bonge wajana kabula rijojarishi rijuweza ndongo hususo ni ruones kabanga wandu kabanga bo ukaebano nu ngwatsa hondongo hindi hakabanga bo zendongo lafue mwananyasi Hussein ngone sokaya ngabumsajaja enga bajoka ke msajaja rais esulozo ni sabano badiranzi ye Komori lo harumwa msajaja tukansi yabo yoti tausha abo wenga una haki narfanye namna kama noka msajana waka kabatu msajaja de kaungu ileza nao woko atweles wakati angalia wende wambari wandu wafanyeni taratibu wambari wakawandu majana maili bambeka wakana majana maili beka de Komori kamili bambeka do Komoro alohunu kamili na mamtimizia beka do Komoro alohunu kamili shawatohi mahu gangi unukaya ngwendo watashe mwishi yari ngwata hao zendege ngwatsa hao watona zehasi ngwatsa hao ndazileu izo za hewa wala ramba hindida wala wambe ukayangwa dudu hao zanongodi zo izo shamba ukaya yoti sawa iyo sawa no hususan even wodu alazimu watende mamsubutini mwambia nuka kari tsanganya Kikomori ngaruani leo ndongo tindazi inuza heza ndege tindo watona hazi yatende dokaya ngasina wa Komori wenju adobanu monti kwa tujangwa nshioje hawe kau kwa tina ustishada wajua roha yode nduga kabla dhimuri yangale handani endo bemdu subuti hayamba hiyo yakadwa vili sido wandu warloba anu karamba siwa Komora ritena siwa jeni ramba siwa Komora ritena siwa Faransa sido wandu loba anu rijowe ke Faransa madhona hemba Faransa ngwadhulumwe Komori habo enda watinadaho enga rambao jeyo esiti wandu uhima rambe ukayashe na runde shawiri inu yatongezo wenji watawa mamfikire kangarambo Kikomori maneka bangarta ho rambe kiranya Kifaransa mfano hai badimano ya Kifaransa kitina tabu ngojuju wanaza haki zao heni mbungu wanaza haki zao shekari tsanganyiha hamada burundora onema dhamana hentino mimi njajo subutinde na one dhamana Faransa ni mwambe ukaya balae mwanao lange halawa aringe delenka yabo yonga mina halatu beka kweli ye madhamana ngo na halato ngo fulani au kartsina has au kartsina ashe iyo na joambia dokanga sina tabu tainu na riunde shawiri de tabu ya ukaya ye madhamana Faransa atongezo wa Komori wafu leonga sina wanduzihui mongomirar na zitanu wa hafa ranzimu hashihui na majana shenda na mungo shenda na nsanu no yatongeza si serikali nyindwaji ketinde serikali hatu ya Faransa alafu amtimizia waonesoka ekulinga rundoro hortsanganyiha ridoenda rambanga ritsahowana faida wanantahara shakari tutsa haze faida za sabuzi rambe ukayaza owinuviri sha na rundesha wiri kwa na uzamba hakahindri na banu hautimizi yabo manitindo wananyasi wanu rambada wanu wafanyishe kaushinu ngomgwaibanza ngasikinyume nabo wajihantu karuwa tsanganyo Komori wa Marsa hiyo ngasikinyume shana wafanye shama wanilie marhaba kwezi marhaba Jojo marhaba mudiri jimla wa hatu do bushiria mwema holiho kana mvumzi wa mifumo miraru wa bushiria na baraka na ganitoso wa ishilizwa tukufu wanzani wa hatu tsene kawa uridunga hama Husamu Saidali Hamadi Jageri kawa ya uridunga ngudungu haundo katunde ni mshaheno wana unge karabu shio mfumbili ya njema hairi ama manama Hussein zuna kanzani je banu tizambia abanju zamwe platoka na daze ba unu chwai dubirao vanu unu chwai hawakatika namba unu chwai ndi manama Hussein Marseille ngabo media 4 wenda nsanu wakauvotiwa rais
waheda wahepresenta ya mja Marseille kabati media nzima ikabo ichoparo handra boyende hawike kaende tizababa njuzu kana zabari ndini ye mhuwa hatu hunu Faransa Mufti Akbar kajajua mrongozi unu aprenga mndu ya parabanu ya bokanishati mpaka mufti ya juwe yoke japaro kiru kana haringo jonkazi saishe mfuwa mji yatijue kaho mjini unkazi nga wajao mjeni zenongo pia mwana Hussein zibiri kuchwai zibiri nayo voti ya lokali yo voti ya shama mwana president Hussein kujaparisha voti ya president olange sana president wansi ndu voti wa unu lisona juzizi bilipari nozi bili arumala sali en public nge zabarindi ni hamani zumda za bid'a za babanu zaka watu wandu mengo mirandaru wakakufiantia kamili farija babaruka ngasi zihima gena kumwe hunu laya gasi zihima gena kumwe ngebo farija tunawenge wandu zihima gena kumwe wode wafiki wandu mengo mirandaru hata mdaza bid'a kwa timu mwana Hussein unutwai ndani kirati yande sawa ne machama wanu pia wakarume machama yesha wasudindi ese voyage yenga bocha kana mvu shavuma hamadisho yesha dadahu wao pia wakaya harumeza malizo yeza mazatora mwana Hussein wanu pia wakaya kabati shama sha wasudindi babanu za makume za kaunu mjini Marseille kabati sha waswili hata jondele do abongiabo lelo yinu utigera unutwai la jimbo la Zaza litijimane bure mwana Hussein marhaba wasaid warjornika zirario brongo ya shirshemba bi namna fikiri une zenongo zino kanga joka zintinongo ikao zilonyangu wala kati kazi ndeswa ndumbio zipaswa ndezitwa shaunundo mkonti namna wandu fikiriwe mahamengo mine hatu yabira area shije engaranzori shije donc shatso kandu ajande swandu tatohu nukangwa nzo avion nzo jao hizo tinongwe za kandu wabale ndamwazi asizi ngaranzo avion sheni kola dimurambe namna sisi lobonze rirengwao ne madhumana hatu nizo warifanya nizo la Johanza rikusudi rifanyiliwa ne madhumana hatu ziraringa no mrongo marhaba Hussein tiezi watukufu wardunga wa Harmai Radio Galeri wamitsongia nguvu onaeleza hizo rikaono zikia kwa kila siku husu nikade diaspora nikade ziasizi biwa minsan nyesedi jimla mbane kwa kila wakati rapara bahati rihadisio rongo wao ikomoru basi wasu kia amba mkomoru na mkomoru wa harma babandrano wa uwania plasi ya husu namna ya ukambane wapare haki harmayatsi lokambatsi yao nedi hunu Faransa misrongo adi hunu Faransa wakati mwenji nikazi voti zija basi nikadi grupu ya fardi nikadi watu wangina wao japanu haudzeleza amba mkomoru asudhulumiha ababu wao nyesedzia mbane ilazimu ridzipange arindera rongowe ara oni madhamana waitini haibo ilo kama wasima komorie de lazimu renderaoni watu wao ile parezi haki zatu inamna ya ufanya hiyo anaiona rangua katuleta upara leo na wakati huo risojo ambane ikomori yatu ya harma upotevu ikomori yatu ingamia wanu kama rongo wao ariwa maraisi wana mawaziri wana madepite wa kalazimu ikemba wao di watundao zi haki za ikomoru harmal dunia ziparehane ikomoru ike morde zilo harmatumo zishinde zilele wana waitse ikomoru kinyume ya babo wasukia maranyengi nika mfano kurbia wakati wa voti wao hunu harmaz radio nikade ni Radio Galeri nikade Radio Gazel abasaba zi silaha za shustarabu harma zi YouTube na momo wasukia utur ya mahadisi ya ukambani watu wasueleza namna ya miswarafa tukuzamali watu wengi wao ujao nyesedzia mbane wafanya misomo mbole ya husu ekonomi wasaha wanyesedzee namna watobenga ikomoru ya meso wakati kaomba ikomoru huyo iyo rangu wasir nankilo wasir lobanu rongo wa mitsina maharubaini uzaidi birangu na
ngiankili na vankili shi mwanadamu basi tsiparamba ikomoro yatu zifikira de wizo zile kazabu za tama na nukta wapo de vale hamu yangu ilio wakati kaomba wa wastaarabu wal dunia wazi nishani zati zangina wao wasubabandana hautaha waundue indirongolo teknoloji ya mandini alo harmaiti yao wayahifadhi nikadi wenda harmazo fomarini hanmuan monne bahari wajue namna tsolo zifiha wengi wajazuze nikadi harmwa ligashi bishalula baharini be wasfanya namna wataelimu washinde waenshi hauzuri waside kinyume faridi leo aja asorongwa mbane ataha idiaspora ikiambiliwe na mtu ilo kamba mtu wahe au dewae deibinge bi wakati wowo kawasida koru na faridi kawasida koru haukambane mpango wa faridi de kawasuwajibi ya bewa wasuona mba faridi ka lazima kiambelia umoja wa Komoru wasfanya shama yao yangina ya umkontre faridi haina mnayo derendao hodi bali no nomba bosikitifu karsu kabili imihima yako eliaiti yatu mathalan leo arsu dela muhala sambane wa mahadisi ya kalazimu yafanyishia uturi ya indrongolo asizi ikaomba wa watwaili wararu wa tamalaki lisuala lini kawalivele harma idaraja ya tosha namna ilo kamba watu kweli wa nyamilie lisuala la Komoru watu wadidise manatini Komoru leo yapotea manatini Komoru leo wa mandini watongo nyengi ya lazimu kiamba mkomoru asutambie ni mkomuru astambia leo mkomoru wode bahali ilo kamba watu asifanya siasa na siasa yode utawalisa amani na utawalisa mali na utia na usomeza na zopia izo kazisi leo maulamau nikadi wazi mabashio nikadi wanwazi koleza shistarabu za shizungu karsuona mba iyo deka lazimu rikiambelise bikwa kila wajao risuka hausingani ya plasi kaomba karazi hudumu wabo de bahali hausikitifu ni onamba iyo de lazimu ribuzuze maendeleo beni kardungu umwendonu kabasi bahali rituasilio inakutani tekelezi marhaba manyasi zirari madie namna wajitekeleza usue alainu kadoro jeze manyasi mesmeri arionishenro ebanu ebana weka hansi waskwaleo abo ngena funfu hindini harma ulamwedo wa haina mzimandasi hunu Marseille uo mrukao njukauja adori tarumu ka wede thamana hatu na sikarsumjua karja promona karsuja namna kauhansi wa mesmeri Mwana Husseini almuradi hizo habari za udunga makati ya Jones na ushidan zinjie yabo ngamfikiri hambo sesi wahanju mengarju sana zijue ama hoi makati yanu ti hundana na taarifa tainu ikawe taarifa inu ilawana na mzima mengoni mwandu ikaongwa jundra o harma esali ya magalo hanini saukaya imafala ngaendele yao na mengoni mwandu ikaondu warenga omrongo harma imafala yanu ngabo mndu wambwa Shabani ngabo Atman Abubakar ikao ndiye afanya ouverture bandabo irais wa diaspora ya mji wa Marseille bwana Hashim Mohamed yazalo harma mji wa duniani ambudi harenga mrongo baada Hashim ya kazaki mrongo ye mer wa 15e na 16e Samia Gali harenge omrongo ngamkunisha waja ya ukaya Henri Jibrael ikao haka député wa parti socialiste harma 15e na 16e arrondissement harenge omrongo harma mahafaleano na wajao ngamkunisha ukaya ngabo wakala wa wazir wa Barzandani bwana Mohamed Daoud hazina lakiki ikao haja harma omonanunu ili yaje wakili waziri wa Barzandani ikao wakala wi de prefet wa Homkabala wa Hamavu abanga besha marhaba ni wandu ikaonde mjiunda wa harma isali ya magalo hulema makatiano msamronishia baadhi ya ho wandu ikaonde warenga mrongo harma imafalano na baadhi ya ho wandu ikao do warenga fu harma mafalano alitauki fiki wanavumbua Samia Gali na Henri Jibrail hujusha itoa wandu wanu haba hujusha itoa. Cette fois-ci on sait qui c'est qui a sorti l'argent au Seine. On sait d'où elle vient l'argent puisque c'est très bien qu'un politicien, encore une nouvelle fois, je ne vais pas citer leur nom, mais en politique quand on rend service on attend toujours un retour au Seine. Donc, il ne faut pas se honorer que quand un politicien il te donne de la main droite, il attend de récupérer de la main gauche. Donc, vous voyez bien quand même que ce que je dis,
je ne me suis pas trompé. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas dit de nom de personne, mais ce que je vous dis, on est vendu. Puisque, à l'heure actuelle, le problème, il est dans le 15e et le 16e arrondissement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez bien que je ne me trompe pas quand je dis quelque chose. Le problème, il est dans le 15e et le 16e arrondissement. C'est là où la communauté comorienne, les élus essayent de nous embarquer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Damada, un jeune Comorien qui est élu, qui est député les Républicains, Hussein. Moi, je ne suis pas pour lui, et je n'ai jamais été pour lui, et je ne serai jamais pour lui. Voilà, on essaie de lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que là, sur ce problème-là, en fait, il y a beaucoup de mélange, Hussein. Parce que... Non, mais justement, cette réunion, elle est faite contre lui, Hussein. Cette réunion, elle est faite contre lui. N'oublie pas quand même que quand il y avait les élections, M. Farid Souali, il était venu ici à la radio, il l'a banni. Oh, on était tous là, comme tu l'as dit. Il l'a banni, c'est Damada. Hein? Il l'a banni. Il a dit, ce type-là, je vais tout faire pour qu'il perde. Et il ne faut pas oublier quand même que prochainement, il y a des élections municipales où M. Henri Gibraël compte se représenter dans cette circonscription, où il y a Mme Samia Ghali, il veut être encore le maire du 15e. Donc c'est tout à fait logique, Hussein. Donc ces gens-là ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. Après, il y a l'histoire de Kiki, qui parle que, voilà, il a dépêché un représentant. Donc, ça revient encore une nouvelle fois qu'on dit que, comme Hachim, il vient dans le Mboudé, il faut que les gens de la région de Mboudé, tu trouves ça quand même que c'est mesquin, Hussein? C'est très très grave ce qui est en train de se passer, puisqu'aujourd'hui, toutes les régions, certaines régions, s'opposent à tout ce genre de choses. Parce que où on est des Comoriens, on n'est pas des Comoriens, Hussein, kabla ali jakati mizi tikanzani usali holiho udukuru e député wa 15e na 16e na hamande heli wazitekeleza hapo zevotizavira wanduanu Samia Ghali na Henri Gibraël waka contre ya homvotiwa wa Sidamada abonge wewe ngoni sokaya lewino wanduanu Est-ce qu'il y avait des autres élus d'après ta dépêche? Ben voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres élus d'après ta dépêche? Est-ce qu'il y a eu d'autres élus qui ont pris la parole? Oui. Est-ce qu'il y a eu des autres élus qui ont pris la parole dans cette dépêche? Non, mais voilà, ça veut tout dire, Hussein. Parce que ça veut tout dire, il faut arrêter, puisque c'est ce que je ne cesse pas de le dire ici à la radio, Hussein. Ça fait 3 semaines, Hussein, que je répète toujours la même chose. Ne soyez pas naïfs, les gars. Il ne faut pas, je dis à la communauté comorienne. Mais bien sûr, aujourd'hui on ne va pas appeler des élus de droite pour parler, alors qu'il y a des élus de gauche. Hussein, arrêtons, voyons. Merci Ali. Jojo Rjotimise Madainu. Marhaba mwanama Hussein ama tiliamu mwanama Hussein. Tiliamu. Imana batiliamu hindi. Imana batiliamu dizo mwanama mesmer maarufu. Yavuneso andika wadwa kubwale bunjilio hata wajiwali timizi. Watu mna kabaila mzima wa mji unu. Ikawa haundu wale bunjilio hilo mwanama Hussein. Watu ya depute watu amalizwali ya hamba. Ya depute watu ya tuamba haundi haya hapo present. Ya tuamba mufti akbaru hatu nge hapo ha present mji unu lelo. Shama dina taya omane watu watadima dina ikaungali julani hapo mwanama Hussein. Iyo tobiambi ya mji amanda unu mwanama Hussein. Watu mnakabaila wa mji unukao ngwa waziwi kume hata wala ziwi zinji. Watu mzima ikawa present mji wa Marseille yabo ikangujudani wa mji wa Marseille. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marhaba monsieur Jojo. Kasira imanyasi mnemwa narimushile ranzi mnemwa garushilia. Yo marhaba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahma. Mimi harmaizo mambo basa hizo le bunjilio tikabunjilioni bashara basatiroha. Shale bunjilio likabunjilio pandwa mwana ndo likana binadamu winji harmwa mji wa Marseille na no wala bonze wateshele harmwa bunjilio hilo likana haiba ndo ama pandiwa mwananyasi yarongwa basamba mufti kadajitekeleza mufti hakayabo kajaka yabo ze suraya shahapo muftora irenge fuvu ha izini hahe kasubeka zilantabu kasuzo kulishawo ajiputantoka wandu wahe muftora. Bon, pande ula wa hoka ya wandu wa voti oi havotewa kaja votiwa
shatishia mwana mshe wakarongo hamba kawa andu janibu wende wakavote karjalia sonti pia javoka zalika javote sonti pia sha mimi uzambo mitimbude sha mimi unaona zenongoza kayabo na reventi zila za hoka wai mbude au batisha swala batakezo kaya bani milioni wa mbude banja uja na reventi likubalia ni kawo wafanya libunjilo likana haibari ombe Mwenyezi Mungu ikizo ya hamba zende za kenafu sharire ntiwa na nungu watiti wala woye mbude woye mwashidi woye mhambu woye yeni jori tendea nori kena amani nori mreheri uwe mkomori ketuka woye mbeni woye mchinkudi woye mwashidi woye jau ndeni zote lori mwentini wake amani kwezi. Marhaba Mwanyasi mdemo. Marhaba. Kwa wapo zonti pia na mkerazi. Garelewa. Saiti keri jerambe ukaja uja rimini bali bunjio likana haiba rinde mafuna juu. Inshallah. Unda hindu ngarjo hamba ukazibiri nayi shariti kritika basa. Marhaba kwezi. Marhaba Mwanyasi mdemo. Citron no mrongo karakara jotimizi. Yawa, madame Sel Maraba, bonne année. Bonne année, Citron, merci. Bonne année, donc on va jouer sur la salama au lieu de nos gens scolaires. Amadi hili mwananyatika ya kautekeleza yabo akautekeleza ukana mjilio likapanda mwana livekaljat kapanda mwana. Maana rikana maelika wa franco comorien. Alafu kaulazimu kawa armandongo za shikomori wanduwa wake yao. Warenge paru waunese hele diaspora ya hatu heli ya kanti wala hatu heli rieshio nekonomi ya hatu. Baada yavo kwa jaka yavo kwa jani kuwa pari. Mana senda madaka jaka yavo waka nuriatika jaka yavo maliza kajakavo. Ramona yavo maliza. Ewa maliza haja. Maliza kayabo. Donc yavo moftaria ikayabo mane presentewa ne sule. Donc yabo gamba kane moftaria ikayabo. Shene stabilite yentipia ke jatinia ya kayabo. Mana ngarje narzeno hau nafasi hizo ndongo kwa wazali wa wengi hanu wandu. Mashababi kwa jakaya. Donc yabo ngabona ukana ngabo jungulipiwao. Ngabo haruma diaspora yatu na vale diaspora inu imibali aranzisha babi ija atawahari ataije wazeye no wazazi. Donc il faut savoir comment on prononce le mot diaspora ya hao wandu waisho basi kundisha wandu au akiwanjani au ya bavu na reste za divizizo za bavu na bavu parce hizo kazi zinaurinika hata faida uelewa yani lazima urudi taratibu mwazina nione kama lebunjolo la bidi warejana kusikia maana kuna haki za marhaba Citron. Voilà. Marhaba Mwanyasi. Ewa emike. Abdere ngaramshiri yao. Alo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ya mori tukandare one Zimbabwe ko sasa tuhali bujiriyo bo izo bamana sayabo. Sirio siwahanju meri onomba indifera mbaba ka president ka jaone sa projet au feuille de route ikao luanzo jiwafanya. Ewa. Hato veshila letengwe marahaba rebejisha kujarone sa projet soka yonsi au logo ya ndogi afanya. Donc si wahanju meri onokaka meme avoka kabatiza kauha. Wala kabatiza kauha. Shato kwa bidi arone soka ya garanzori fanya rongo fulani hapo ngeke kwa chini au rijanza fanya rongo fulani au ngeke kwa chini sha bon le bunjilo tsovira shakar jaunesi wa fedoro yawa donc yode mbona tukaza nionese marhaba Mwanyasi Abdere ushahidi wako maana ushahidi wako haina mtu akanesu ala hiyo akanza uzisa ili rishinde ritanabaisho wa ishilizi wa hera do galeri ya ukaya le bunjilo lilifanyishia wabaishe wende wanduenji shaola dhamana ya hansi wa maana ra mnemwa ra Citron enamna wajitekelezwa mbari hensi rongo za bavu rizihensi mbali shana rirengeza heva maana ushaizo nondo mesmerika kawajaka barnamaji ya heva maana enamna afikiriwa jafanya uhusu la mwendo wa huwa Komori baishe wala mawakala wakoladhimu wa he zijanibu za hatu wake hapo kwa Japarwa sharifikiri hamaze rongo zinu sarizelewa ula usuhazo mesmeri usu zenongo zinu akaka kawajatola barnamaji ya uka namna ya koladhimuri jibalia husuza rongozino. Marhaba menji Hussein mzama adiza rongozino rizele wandono na ngaribeshla marhaba Mwanyasi kaunde andriari parabanu aukaya izo ya tekeleza banu dizo wizo ya ukaya ye elu watu bwana Sida Madaka jarenga fumbu harmo monanunu Mwanyasi wa parabanu wazi confirme abon kartwanza nji harma detail shaizo mimi na kahanzani julizo Mwanyasi kaunde wa parabanu
tikaanza holiho le bunjilio riele wa omnufu na nazi ndogo ikaonde za laia shanga bunukto nzima ikao ngiyo na twaramo hufungwa warishili yao de nukto ya kautongesa le bunjilio li ahirishiwa iho park shano lende lele hadharuba harma esali ya magalo haizo mwanama sitro na abdere nana mnemwa ele swala lino mshindi mparisa mba habari ya laia iza sababisha le bunjilio la mwanga lifanyiwao iho park shano la ahirishiwa dina minuti le daiho magalo ikamparsa mba habari nywaru mwaka iho sali uhusuza barzino na mjulizo wa komora ukale swala lino kwanzo walijue marhaba mesmeri abo haina mnungi na dakanzima pesiku kola murizie madainu riniko na nyasi wa rinike eza jiro masiwani alinga na dakanzima Hussein, moi je trouve quand même que c'est dommage parce que tout à l'heure M. Mery l'a dit, Kiki il a dépêché quelqu'un pour venir participer à ça. Est-ce que c'est une bonne chose, Hussein, en sachant quand même que nous, la diaspora, il y en a ils sont pro-Sambi et il y en a ils sont pro-Azali. Ça c'est encore un problème. Puisque normalement, il aura fallu que nous-mêmes, puisque là aujourd'hui la diaspora, elle est en guerre. Bon, je ne dis pas en guerre, mais je veux dire, on a un problème avec les gouvernements actuels, Hussein. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a une manœuvre politique, que ce soit là-bas ou ici, avec ces deux personnes, M. Jibrail et Samia Ghali, vous comprenez hein? En plus, Abder, il a dit, on a des jeunes Comoriens qui sont élus. M. Farid Souali, à chaque fois quand il vient ici, il dit, on en a marre de porter les valises. Apparemment, il adore porter les valises, puisqu'il a honoré M. Jibrail et Samia Ghali, laquelle, pour moi, j'ai aucune sympathie pour ces deux. Au lieu d'appeler Mademoiselle Nuriati, issue d'une jeune fille, qui est d'Ikoni, Malisa, qui est d'Ikoni, Sedamada, même si je n'ai pas de sympathie pour lui, toute cette jeunesse qui essaie quand même de montrer leur nez à ces politiciens-là. Parce que vous avez vu quand même, on a réussi quand même à décrocher une circonscription dans le 16e arrondissement. Pour eux, ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que, je vous dis encore une nouvelle fois, les socialistes, je dis bien les socialistes, qui sont inexistants dans cette ville et qui n'existent même plus, ils essaient de reconquérir le terrain avec M. Jibrail ainsi que Mme Samia Ghali. Alors, Comoriens, faites attention, ne vous faites pas embarquer. Merci Ali. Mohamed Maswabou. Marhaba, me upande wangu Tsanza none seuka almurad rekade mwana nyasimne mwa no wandukao wahimilia za ndongozinu ngamwarihwe jukumu ya he ze ndongozi jili ya weko moa ikao leo wananyasi wano na wafanye chama linti chama libalo wa Komoro wa Marseille pia ndabo zahonga una haki wafanye mbwana ya hao sisi wasanga ronesa mimi wami Muhammad Manswabu nsi wandu wao kwa tsuni wakili na ndongo manamo nsi zambo abo kwa jamba yengwe ndo wafanya hindri ekari himi ngartsa horambie ngandora one madhomana hensinu si wa Komori kartina ndongeka tsindo kendo ngaladhimuri wambie kangarone madhomana hensinu do wambia rihundele shawiri abo ikao watsongezo wa Komoringo afao alafurunde ne shawiri aho wa Komori wasawatawa walobanu watsojo jowroha watsongezo wenji heni mdungu hulo karatasi no ajo wensho watsongeza ngasaruma karatasi zandabo yinu ya ukaya mduka tina hazi mduka avion ukaya wana kweli wangamia hizo ebani mndiwazo kwa Komoro alo hunu ushinda watsanganya mapesa wadofanya mashughuli karjajo shinda ratsanganya mapesa rafanya henizo fanya rajuhuli ya jumba wangwa ngwamboka ngebidoruzi sema na watuni kwa lila jumba waja warambiaza ndabo banu mimi yoke tuni hafirisha kwa mjoka yabo emana hizo doka kwa jahunde mapesa awe mndu ya kauladhimwani kema pesa mbese hawa hadaya lo muhimu do ujoka ya dezenongo rizitsa hao tijuanze mwana nyasi mne mwa ya njibu banu ewan gwendo waritsashe hindi dainuka yari kartina haze u kartina jau iyona ritawendongo iyo hunusi maranya wa hensinu yabo sisawa kartwenda ratsa hendongo ya hatu binafsi si wa Komoro ndongo ya lazimuri tsahe banor mwe madhomana wa hensinu dabukaya ye Faransa itsongezo wa Komori wafu owenji wa wataongo banu kwa tsujua wa horoha lazima mndu ya hule kartasi ya kenanga mjua ndono ko wenji wa hatu sukana harma maha 20 mongo miraru sukana kartasi ndaru
ekaile hisa miuhula ihisa tena miuhula eyo ngari yambao shainu ya ukaya inu wandu sawa loba nu warekango unanda bawo ngona ya kweli baho wandu wao heni mdungujwa huenda zembio zahe nabo ngebidorele wendo nondo hautimizi ya bukaya karijaladhimu riunde linlambwa udele kunku ngabo mazamama menjibanu ya wanilusa kiza kubinadamu ya ungarjuju ya wanalia shainu badinga wandu wananyeswa ngona roho ngamduhundoro ya roho hiyo ebe ngenga mintuvumu wada wananyasi watu zitende nado wazidunga watu anza wauzise mwananyasi mne mongo mboka ya bonga jodozi ona kazi janga rujubuzirema yinsindeheli watsunguri hadaranzi hale ya wabasa hususani banilo muhimu ebe ngartahondo ngo hindi na riyambe na rijadiliani harmainu ngebido wandu watsahoza vio avio itendea wananyasi wafao sijonzondo wa marhaba kwezi abasainu ngarduzie madainu ili haumikani manarikani kana miadi ya he saa 11:30 abahanga sina yenjeza daka 11 garsauze samazahanyu abasainu ngarendao naunika wananyasi warenikeza jiro masiwani garjoreje emada ya husu mkonsi mbabe karsartimizi ye etarfa habari haya nardele rimla tabdu latifu rimla tabdu latifu washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Mesmer Maruf na Kamara Jojo na Hussein Mzemali harmo madani wa teknik dormnika unile jale hola itan fabari ya hatu ya uskwale wenu. Ye directeur general wa Hecomor Telecom bwana Omar Mgomri banuzambao haisa bangulo harmaze dhamana za Hecomor Telecom ha amri ya tolo ni rais wa jamhuri Colonel Azali Asumani. Eza sababisha zinu daboka bwana Omar Mgomri hatumula ya ukaya ha detourne 300 millions za Hecomor Telecom ikawe 300 milioni hakahanza yabu shirika la transfer mapesa hanzia za Telecom hadzina la Hecomor Telecom hadzina za telefoni ama hakanza rumie Hecomor Telecom. Yeza sababisha hindi dabokaya Alhamad Alinu bwana Omar Mgomri directeur general wa Hecomor Telecom yakautalifanye ikaubidi ajulize ye serikali keja juliziwa ikaubidi ajulize conseil d'administration ya Hecomor Telecom kejajuliziwa ama homba banu zi habari za kaulaiya do wakati Omar Mgomri ya bala 300 millions de francs komori harma omkubahe yenda harmu mahakama ya kanza ya abuliwa kabisa ye zenrogozinu ili zimkinishie na zenrogozinu bozalaiya ihundi ya ukaya handi hanome wanazijana wanane ikau wanu wakaribu nae do wakanza wajirele shirikalinu nana directeur general ya kanza ya mnome uhusu za barzinu woyi nduzahe abange zenrogozinu bozalaiya oskwale winu Colonel Azali Asumani hashukuru harengeze dhamana zahe habangua Omar Mgomri kati dhamana jimla wa Hecomor Telecom na rangu Omar Mgomri ya renga dhamana za Hecomor Telecom rangu Azali ya renga yezi katusa za udanganya zemali za Hecomor Telecom haurenga mfano hakana gari la occasion la katikati le garlino halihuzidiza Hecomor Telecom ha 24,391 euro yani 12 millions de francs comoriens haizo wa komori wenji wakaufikiria ukaya Azali Asumani holio shitonda shinu hashifanya ngumto hazine makati ya shaka jamtoa haizo leo ino hakaufanya zinu shaha bangulo harma dhamana zahe na wajao rais wa he universite ya Komor ha dimisioni harmaze dhamana zahe rais wa he universite ya Komor bwana Said Burhan Abdallah za sababisha zindu abaka hatumula ya ukaya ha danganya 50 millions de francs comoriens ikawi 50 millions inu itolo 2002 inikiwa ye universite inikiwa ye fakulte Imam Shafiu na wakati 2002 mapesanu ya kautola 2002 bwana Said Burhan Abdallah kajaka rais wa universite amahu haka doyen wa fakulte ya lettres na arabe na arabe science islamique harme fakulte Imam Shafiu haizo mapesanu hanikiwa yo amahu rangu 2002 hunda leo wafanyi wa jundu wa ya ukaya imapesanu kajarumilwa hafaida ya fakulte Imam Shafi ndema ya ukaya wakati zanagozinu zalaia hatumla ya ukaya danganya zemalizinu ha demisioni hapo ya kaya banu zamba ukajashinda ya eleza madhamana wa hensi ya hatu mbabanu ikaonde ya wasulisha 50 milioni usema dainu do ujuliza wa Komor ya ukaya fundi Burhan Said Abdallah ha demisioni harmaze dhamana za rais wa universite ya Komor
habu ya tuhumla ka waviri udanganyifu harma ya 50 milioni ya hema pesano ni mapesano jimlifu hao ya kasa milioni ya tolwa ni onje ya mbwa Al-Haramain onje ya Kuwait ikawe onje inu ikausaidia proje mbili Komori de proje ya uaha zelotiliza fakulte Imam Shafion ne likoli ya Al-Madrasa Al-Iman ya fundi Swalikim Bapanza ze 50 millions za madrasa zitola ranzi inu muhazwizini na mbili 2002 et 50 millions kala dimefaize hazi za husu fakulte Imam Shafion ne zelotilizo mapesa ya kamashashi haizo inu ambao tiji wakifu kaze kabatola don ni onje ya Kiarabu na mapesa katsujwa rumisha hamazero za dhumaniwa mapesa kajirumishia harumandongo zinraji donc isababisha ka ngeambishia ka fundi Burhani harejeza wenye mapesa Al-Haramain yabo fundi Burhani haishiliwa ne commission ya madepute ya huswe madainu manemra dunga dossier inu o depute wa hambu alimhaji ya dunga dossier mana wo fundi wa universite ambishia kaya Burhani harejeze mapesa haizo zitabu ithinga zifanywa ili wanrua shindi watanabahi waka mapesa anu zinukweli ya rejeziwa ye mwinyo Al-Haramaini abonga rudunga harumwe mahakama piske mahakama ya shtaki alimuhaji shtaki fundi Burhani ili honde ajeleze wa mjakaze preuve zitole yaka 50 milioni kejendo poshoni ya fundi Burhani shairejezo wenye mali harumwe ya Kiarabu mnuka jirenga mapesa ya tolo ya rumia rongo ikao ketumfanyishia mnuka jirumia harumwe rongo zinrua jina yude namna fundi Burhani ya jeleza wa mjaka rongo alindawe mahakama ya Komori ya jiprononse kandi zoe mapesa anu kajenda harumwe udanganyifu shairejezo wenye Al-Haramain haizo india sababisha kaleo haini mwanadamu lubonsi juha tukao ngena uanzima ya utsahale keze ndongo njema bahika wajiri ndongo mbi wandu za haraka wa shemeza ka mruwa mwizi na wandu kwa tujua ukweli wa heza ndongo zinu raharisi shemeze ka fundi Burhani hahibi mana fundi Burhani wakati lonu nge inonsa hili haulinde mahakama manangu afanywa tabu hithi huenda plenti yafanyiwa hili hauruhusu wa Komoro wajua kema pesano ndizo ya rejezo wenye kajujua rumishia haruma proje nyinraji na pisko proje ya dhumaniwa mapesa ya kama shashi yede namna fundi Burhani ya jeleza haruma madaino. Marhaba menji Hussein Mzee Hamadi izo habari za udunga imakati ya jao imakati yanu yele sanduku la homji wa nyimadza ya bambao ngilo haruma tranga habo ya kaya wendo tanabahi umfumuralanu wendo wangala coffre ya sanduku la nyimadza ya bambao liangamiziwa 9 millions de francs comoriens mapesa anu ya rengo harumwe coffre na dhahabu ya ndiha kavanu na vanu zambao ye kesie wahe ye le sanduku la nyimadza bambao ngomeononi hahe gendarmerie ngejuma ushiliwa holiho do mwangamiziwa wahe mapesa anu na wajau ye caisse de retraite ya Komoro ngio harumwa tranga habo ya kaya 18 millions de francs comoriens zihibwa umfumurakanu harma e caisse de retraite ya Komoro nemri kaunde ya tuhumlo ya ukahibi mapesanu de comptable ikao hahantiwa ne waziri wa madini yankiba kabajahu babira mifumo miraru ne mapesa ya hema retraite ya Komoro yende maboshoni na banu zambao wanruwane mengoni mwe comptable wa hisango menoni ha gendarmerie ngo ishiliwa uhusu owizi wa hema pesa daula kautula wa ujiri harma enti ya Komoro do tomuchelezani ya ukaya mwezi 19 ya mwezi wa Desembre wa hazizili na 10 fukare 14 millions de francs comoriens zi detourne wa harma e postu ya mitsami hulimjini ne recever wa postu ino na wajau 2011 harma e postu ya Komoro 355 millions zi detourne wa ne chef wa département ya chambre de compensation wa postu ya Komoro na wajau wa detourne wa 327 millions de francs comoriens au mahaunu wo ikauzi detourne wa harmo postu ya Komoro ne recever wa postu ya Moro Nyambwani na wajaunga bwana Ahmed Ben Said ikau hadoka recever wa postu ya Komoro ha detourne 8 millions de francs comoriens ngabo mwanamshe wambwa ada bwana heri wajau ha detourné 18 millions ngabo informaticien wa postu ya Komoro rangu 2012 wajau ha detourné 350 millions de francs comoriens ezikisha zendo gozinda bakaya maliza daula zinji ngazirengo wao wandu ngwafungwa wao shentwararu ngwapuli wao rodokana sina omonziani nena wajau bandu zamba ngabo madepite maili wa henti ya Komoro walio madepite makatianu watumla ya ukaya wadanganya mali za daula na ukwa jeshiliwa ni mahakama na wajau ye direction
Direction Generale ya Hezempo waswili hydrocarbure nane mapesa ya urengeza zenzia waswili ndongo nane mapesa urengeza zenzia ngemkricha ukaya ya detournewa ni madhomana wa kisiasa walio harma eze makatiano na wajaunga bo article ya tola ni journaliste wa hensi ya Faransa ikaw yujulele dina la Thierry Vicula ikaw article inu hairasmisha kabisa harma journal ya Mediapart nana mahadisi menji afanya hajuliza ukaya wakati ye muhuwa daula mzama muhuwa daula Colonel Azali Assoumani ya kanaezi rangu 2009 hunda 2016 ha détourné enti ya Comore 40 millions d'euros haubo 20 milliards de francs comoriens ikaw mapesanu Colonel Azali Assoumani hayaye harma compte za honu Faransa minhum de banque BNP Paribas. Dotumzani yoka harma tabu zafanywa je chez les Comores kakana zama 2002 2006 chati 2009 à 2016 2002 2006 denamna yo useni mzamali na wajau banur zamba ngabo katiba lalawa ya ukarangu 2008 hunda 2016 harma enti ya Comore ngabo passportu zihuizili na majana manani yani passeport diplomatique ikao zinikiwa wandu ikao kwa jabidi wanikiwa ze passeport diplomatique zinu na wajau harma ze passportu zihuizili na majana manani zinu ngabo passeport diplomatique jana na mengo 14 ikao zinikiwa wandu wato wa Komori na banur zambao madhomana wa hele shirika la Semlex ikao ndo wadhominishwa ufanya ze passport za hatu wajiunda wa harma enti ya Belgique maususi de directeur general wa heshe ikao shinu hata hwane commission itunda kabisa ze passport za huziwa ili yaishiliwa shabanur zambao kajajibu omwananunu na holi habari zila yonge mkunisha yukaya ye patron wa Semlex winge na passport diplomatique nraru za Shikomoro na ekatile maudu ngujoishiliwa neti ya Komoro na waja Colonel Azali Assoumani rais wa jamhuri wa neti ya Komoro hakaufanya mahadisi na Radio France International hauzisiwa le swala lihusu yele shirika la Semlex Colonel Azali Assoumani hajuliza ukaya ngarjo ufanya hainizofanya no ili ye Semlex waishiliwa ne mahakama ya Komoro ili haini mrikao de yadanganya ze mali za hizo passport na ze passport diplomatique yaje hukumlwa makati ya jao kabla ya jakati ni kamaral Jojo omrongo ngarjo mjilizani zenrongo zala ya harma mahakama ya homji wa Marseille omahaonu ndio tumishazani ya ukaya 2002 waka ya voti za kaurelo za hema député harma omji wa Marseille ikauze voti zinu emwanyasi Fariswali handi haka kandida haizo ze voti bozarelwa ya votewa harma secteur kaunde Fariswali haka kandida ya ujulele zina la Patrick Menuchi shauli habari zala ya ngemkunishi ya ukaya Fariswali wafanya katiba ya utaha Patrick Menuchi yale lusiwa zedhamana za député holiho hakafanya magendo harmaze voti zabira haizo ndongo zinu sababisha Patrick Menuchi haporte plainte hata oskwa juzi mahakama ya Marseille yatoa ezifungo na wahukumu mwananyasi Fariswalihi wa mfungu mwaha wa shibani ama hubanuzambao hafanya apeli yabo ya apeli ikubaliwa kana uja ukashibani sheke apelinu irudi confirme ezifungo zinu yabo Fariswalihi ngujofungwa mwaha wa shibani tibahi haruhusiwa yalibe la manda ya 6,000 euro ikao ila manda inu ya ilibie Patrick Menuchi ikao ila manda inu ujulele zina la préjudice moral amfikiri kama Hussein Mzamadi le swala linu ekahuli dungu haukuja lidunga na lirensi sharp la manda préjudice moral yenu yoje. Oui, puisque mria shtaki hakoza nezenongo za fanyishia donc abo akanda one mahakama wamfanyie reparation ya he zedongo za ya kaziwa lipanda kaziwa donc abo yo reparation he lipanda kaziwa ne raia haizo ngavo tena wajau ama namna twazendongo ngavo na 3,000 euros za heze dépenses kaondo ya za fanyiwa kwenda harume mahakama ngalazimu ya zirambourse ama ze fraizo donc abo 6,000 euros de réparation heze chetendwa préjudice moral ngavo na frais ya heze za 3,000 euros sha ngabisha kaimanya sifaridi hamba kaze nongo zinu tsinongo za kweli ho katsu kaja kubali neze nongo zinu shakaja shtaki sha fanya appel na bofanya appel akafanya appel he jugement et namna jugement yala wakati d'accord neza ne mahakama shakati d'accord ne namna neze nongo tukabo hizo nongo mbili zilo tofauti kwa ladimu yashtaki kakazwa ndabo zabili shahamba ka fanya appel a madeli wa unisabu au sabadirika zenongo zikawa zikandizo rasmishiha
hukumlwa hatolewe zifungo zinu maana ni mndu atolewa zifungo kakaja zikubali yo ufanya apeli yani ushitaki hojuma mahakama juu wajoda waono ka ezifungo za tolewa zinu zilolana nezenongo hakajalolana zo nezenongo kao zilindao kazilolana abunga jo hukumu jo mnika yastaki kana haki yastaki zenongo zo kweli shaimanya sifaridi kazenongo zinu ngoniso kazi nongoza samladhimu kaladhimu ya sitaki wandikao ngambisha kwa mshitaki ba yapo mkaza nongoza ndabu yende heli kamru hakazwa ndabu hawafanywa nongoza tuladhimu yoshitaki ba ya onisa ili ya wanilie ila honoria maraba menjuseni mzamadi nana wajao haramamona no imanyasi fariswali ya ufanya hanzi za Facebook nena mtangazaji wa hatu bwana Ortega hajuliza ukaya ndizo hafanya apeli na ensu ya mahakama yanu yakaufanyiwa kajaka ya haramwe mahakama habo yakaya barua kajaiparisa haramali dahulahi she mahakama afanyiwa watinae awi yoka nziro kamru haparwa ne juge kajenda abo skuyo woka uziro mbabi kay juge wa mrika ngela mumram stay ya stay ya convocation stay mahakama manenu ntia sharia e ka kutsuhela shangela mu representewa no la mani ne mdai ani de avoka wao e ka kabajaka avoka no kajenda ya wo madharau yafanyia harumwe mahakama zonti pia ngela mrafanya attention puisque mahakama yoka ekekiri kamra shtakiwa kekende au kakabeha ya mudai wa henda mrepresente maneo mjomkenishia mkakende shamru beha ya mudai henda au represente shamru henda kakende hata yabo fanya madharau zabilido reje harumwe mada magendo Komor mananga joka serikali ya fundu alimamu azalibu ya haja hadangusa shekao shakashanti wane serikali ya kabo ya tendelo ni Dr. Kililu ya wana ne magendo ibaishe shekao shikarma hazikao shaka na uziro shashikao shihantiwa ne sharia shavotewa ne madepite wa hensi ikaulazimu ke serikali ya haja waste zikanunizo raisi hatoa shikao hadekre na yoke kirumratwe sharia hadekre zo kazirendo manabo wo nisa kamrungu wa mio wo amivu mrafanyao shahini sharia shavotewa ne madepite shokas jitolo hadekre mana dekre yondongo yansini mwa sharia donc abo yoti dekre ya halali haizo ninde de consequences hani do mwiso wahe okashi kaushaki shawana ne magendo ashatolwa mana ikaulazi mkakaja kadakoro ne shikao ya shanji wandu karma shikao ya tuwandu wandu jina shati shitowe shwende za kaufanyisha harmenti ya Chad uskwaleo mana ntia Chad wasawanti kao wao shawana ne magendo atawahanti numero ver haini mrikao haono ugendo ufanyisha ho bahano na mwe serikali memo hamwe maraia ya parhamwe numero hiyo ya Zambe manangabo brigade special ya hantiwa ni majeshi na majandarmu wa hantiwa haudungi ya wandukao ngwa wanao nezemali za daula wafanywa widziunu warengwa ne shika ne ma militera wao ndio wafungwa manangabo hukuma nziro zilinda wandu wao harmenti ya Chad yonde namna yakalazimuke serikali ya Colonel Azali wafanye wahanti brigade special ya wanane magendo wahanti wandu special waheshekao warejeze shekao shilababo ili waonise ka serikali gona toharifu armo wana no wizi maraba menji Hussein Mzamadi ndo tumjuza uka mfumo unu Colonel Azali Asmani afanya msafara ndele harma lesi wa lanzuani harma umkabala wa Sima na iha swali juma harma umkabala unu hakaweleza wakazi wa Sima ila namna ikaonde yabidi wa hishimu na urenga hadito jema ze asiza Komor ama weza tesa ndabakaya ye juma inu wiyo ema opposition ya Komor wakanza wafanye bujilio wakanza wafanye monano harma omsiri wa juma wajau wa iho kule ili waeleze wa Komor husuzi hatuari zili harma ze asizi ama humze sirkali ha boykote zanogozinu haizo wa Komor ngo maujuzisa yukaya ebano demokrasi ngiyo omji wa Sima ihonzuani Azali Asmani hakubaliwa haeleza ila namna ifurahidi yo husuzi asizi na honu moroni kulema opposition wazilwa zino habari za udunga emakati ya jahokaya dictature banu zambao ihisa itami andro harma enti ya Komor no mfumo ununga bondongo zitabisha wakanga ma journalist maili wa radio kazi wa arete wa gendarmerie na wajau bwana Abdalago banu zambao ngutsaho ne gendarmerie na zino sababisha yukaya ye mwizine ya mwezi wa janvier lonunu wakaya mpango wakaya harma radio kazi Abdalago harengefumu harma mpango unu hauziswa masuala menji uhusu ila namna yezi ya Colonel Azali Asmani edao Abdalago haunisa OPU nana zetabika unde jiunda harma yezi ya Colonel Azali Asmani zinasababisha ya ukaba nuzambao
majournalist wa ili waka interroger Abdalagwa waishiliwa na mahakama nana wajao Abdalagwa ngutsaho na gendarmerie nana wajao bwana Mwinyi Baraka Tseswali wafanya conference de presse ma opposition hawoni saukaya ensi ya Komoro ngi harma dictature na holiho Mwinyi Baraka Tseswali hajuliza ukaya umhansiwa wahe directeur regional wahe travaux publics hadaraja le swalanzwani ne serikali ya Colonel Azal Asmani kaitula na sharia na holiho Mwinyi Baraka honi saukaya wakati ya gouverneur wa hele swalangazija ye directeur regional wahe travaux publics wangazija yende andi haya mhatsi ile haizo leo inu keja kaubide serikali ya Colonel Azal Asmani wazie kabisa salami gouverneur wa hele solanzwani ya hensi directeur regional wa travaux publics na wajaunga habari za laye ya ukabanu zambao misafara ya rais wa jamhuri harma edunia ngaikute ya usheri kabisa enti ya Komoro haukaya wakati winji Azal Asmani ngufanya msafara hadungana nena rumengo mitsano wa wasuli hunu ule Faransani ili hauja warange fumbu harma hazi za Komoro na holiho dezenchida za maliz junda harma enti ya Komoro kaituruhusu Colonel Azal Asmani ya dudungana na ujumbe mwinji hamadaunu wa hija harma edunia na ziharama ikaundo ujumbe hamadaunu wazifanya kawadungane muwa daula gizo 80 millions de francs comoriens mwanama Kamara Jojo nezabarzo bonze. Marhaba madama amesema maarufu sashanane hamhuto swari wa dunia andanika sokenda harmo mji wa Tunisia harmenti ya Tunisia swamana harmenti ya Tunisia bongo hebenza ngamdokana msajaja unjia haukana miji 12 bongo hebenza wakati nzamba unu wa gusemi hono mdafana unjia wa manifrikawo emanifu yani bongo hebenza ngataomba hindu poshoni shara kajabali ya mdondo wa maiti shangati ya omba hindu poshoni mimi ndo mji unu rambao ndo mji wa hamamlifo ngamdokana ndo mji maskini wa ya Tunisia ikao ngozi yakizao kwa tuzi hunda ngizo ntini nana ngwa ishio na hiyo haukana hata mahala hauzire kangwa wawade kabati mbalongo hata lopitali kejahe ya haruma mji bongo ibenza inde maana ya ujiro haruma enti ya Tunisia ikao emanifu ya bongo ibenza ngendao na urenga teka hosoni haukana wanadamu wengi ngondo na uzirwa ni serikali na urenga mateka wenda wefungwa hanzisha chozaki haukatikao ngwada hiyo zi haki zao obonge haina utokangu dai hakide ya bwana dengwane polisi ende yafungwa Libi ngarinjao hiyo Libi kama mabokana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zijirihe namna yinu melikao ya hoa ila iroha haruma ensi ya Libi daruma puzie bongo hibenza hendelea haruma ensi ya Itali medinu ikana wandu jana takribani badi wandu jana wakarume medinu yende na uzama kabisa wandu 10 na mfukare do Parisiwa haruma medinu bongo hibenza uwinjio hao wakavanu wanawatiti haukana medinu kati zama eduti wakati kao yishindi yone ha mahala yakaya amma emeli bumgwa hibenza ugadwa bokana wandu mengo shenda na wararu bumgwa hibenza wa hahuna wakafabina kwa tone hata mpaka dabasali zambao wandu 10 na mfukare do warepeshewa haruma ebato yinu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zino ina usikunga zangbawo msafara walibukana olibuja Itali msafara unungu mziro sha uwambi wao wambese kwa mafunda chishio haukari tujeza jirindini sha miezi mbuna wauni haukana wanu kwa turoha shangwa roha heze tabika unga zinimao zentiza hatu bomgwa hivenza Palestine kabla ya unjia Palestine ndo hashirisha wa Komori ya kaya ngabo wananyasi wenji tiwa Komori bahi watataya harma baadhi ya mikabala harma inti ya Libi sha zenti ngazibe hao za avion dawerenga wanro hao warejeza mazenti shangabo baadhi ya hao wanru watataya harma baadhi za mikabala ni region harma inti ya Libi ili hautawa tireje kabisa harma zenti za hao inde maana wanru wajihunda hao harma ujiro unu waka wa libao wanu mafujaro watama ze meli za mipira zinu huenda hiyo barini ili hautawa German ya Itali nongojoka Europa wahimi hambo nzimbili ili hawana nezenongo zinu ili watidobuliwa ze meli zinu tidobala wandu da mwenti ya Itali haizo haina mdikao ngena nduzahe rekam Komori kati Komori ulo haruma zenongo zinu ngeladhimu wandua wanishika watawe kabisa banga ajali za peu za saza kanti harumwe bahari ya Libi mana ngabo ze meli kao ngizo bariniho shangabo uziro haba sahara mwe bahari hiyo ya meli joroha ngejoka na uziro ya ushinda ya Itali ne noandikado ya wabalia wanruwa joka oblige meli yo itambalie wanruwa iyo barini wafe donc ngajoka uziro ho waswili harmenti ya Itali donc haina mduka ngena mrunge harma zenongo zinu ngeladhimu mnamfahamishe mana wandu wenji nga baadhi ya wandu watataya harma baadhi za Libi ili haujivuriza kabisa harume bahari ili hautahawa je Itali pananke ze serikali za heze nsingo abihawa avion
ende rengo wandu warejeza haruma zinti zao. Marhaba mudiri amma wahile daho la Radio Galeri Hussein Mzamali ngare dawo iho Palestine kaunga mjukane ho Palestine bongwa hivenza ngabo ujiro ikawo ujiro unungore mawo yensi ya Palestine bongwa hivenza ikawo ngabo wandu ikawo harumansi mbali na mbali ngwa ushangiria na wandu ikawo bongwa hivenza kwa tushangiria na sinjua ukana ya rais Marekani hari hamba yede mfumana mji ukana ngurumo ye dunia ngwanjwa renge al-Quds Sharifu bongwa hivenza yaifanye mji wa yezi wa he Israel ama wakazi wa Palestine wavaya hambo nzimbili na nanti 12 bongwa hivenza ngwa wasaidia wakazi wa Palestini ikawo haruma journal ikawo wa Palestini walirongoa wambaukana ngwa utiari wafe hasibabu densi ya Palestini shaya al-Quds Sharifu bongwa hivenza ketenda mji waezi wahemu Yahudi zinu wafungashana mboda wahimi wakanti ngwa lindao ize Marekani kawo doanzoe afanye kawo ngwabukana isi Marekani ngwabukana yeye gututoya ambasadi yae bongwa hivenza iho Palestini haibeka hunu al-Quds Sharifu sha Mwenyezi Mungu na mshindi haukana Mwenyezi Mungu de mwenza mvu shati li raisi Marekani wajaunga lendao iho Kenya bamugwa hivenza ngamjukana ngabo ujiro haruma insi ya Kenya rangudo katize votika bamugwa hivenza zi Irish wakazi cha endele ngamjukana amwensi ya Kenya ngabo masikini kawo wende mno ikawo na demu wenji bamugwa hivenza haina usiku mbwana ngazendao zombo za mndo ngazitembe yao hamandu watembe yao ho mjini hawandu wafanya mashuhudia mwana ondo dahoni ikawo osikuwa jana bamugwa hivenza wanadamu wararu wende na utolwaro ho harume manifikawo yakaufanyia haruma insi ya Kenya na singamjukana insi ya Kenya baina ya he opposition nani gouvernement bamugwa hivenza ujiro do wajiri kawo wakati unu wakazi wa Kenya owenji wa hao waniso jiraba na uroha haruma insi ya Kenya wende haruma zinti jirani yabo ama zinti jirani bamugwa hivenza mjukana izo kati haruma amani shazi nchi za Afrika bamugwa hivenza izo dezinti kawo wakati rizamba unu ngwa jihundu haruma mabaya majiro ikawo katupa samru ya wambakana etondobi wedo jizwa Komoro ka zinongo rais wa Marekani ya lapiza zinti baadhi ya zinti za Afrika na Haiti serikali zinjinga zilani shetanda chino ima ya union zinti union africaine walani kabisa ya ONU walani kabisa le ma zinongo za usuze kufuruzinu akamba izonti zo pays de merde donc ngarjoka ya Afrika basaino wandiso jusezitwa zinti mbali mbali hamade Ghana ya Botswana wandiso jusezitwa wili haulani kabisa ze kufuruzinu za kautolwa ne rais wa Marekani Donald Trump ili haulapiza zinzibu zino. Marhaba mwana Hussein rahane janike mwana mesmer maarufu do hando njia iho Damas bongwa hivenza mduka ngabo ujiro iho Damas kaongo virao haina usiku haukana ema hadisi ni shahula shilwao iho Damas ti shahula ikao shahula shatimu shainu mizinga ya mrode izunguli yao itembe yao harumao mji wa ezi wa Damas nane nti ya asiri bongwa hivenza ikaonga mjukana gonzao umtolo haraka wa rais wa asiri ya harumaze ezi amanga wandu wa asiri ukana ngwa shangiria wo rais wa Syria chiro haruma zezi zinu watshokaja ira na libibo ngwebenza ezajililelo amanga mjukana woi hashangiriwa nemhu wa he edunya bahe ukana ngujibia zizoba he ngwebenza puchinwa bukana eka Marekani ngena beramu na minga mina beramu obonge ambukana bwatika ujodisa mze abo ukawamida mwansi yabo zindi ze puchinika ongo nesukana wobida mwansi yabo milo juo osiku ya joroha iho mali bongwa hibenza gotokana masoroda wararu wa Faransa ikaoba ya tanta kafanya juzi majeshi mararu wende na hungu hemi nune mihono bongwa hibenza ama rakabajenda bamba la maiti obonge demonisani hamwiso mkana mjuo kana baikingizo na mashindano sha ishangiro harumo mjwa Marseille kana raisi wa arwe diaspora hansi wosukwale obonge mzinga JD ka hansi wa ya jina hairi alifanya mbadilisho Hamadu wa hezi atizika ungarutsao wabire amani kamyezi mgwa benze ridandukana abantu haho muhuje kamyezi mgwa benze nano wanduweka wabole lodwa bishamaraba obonge zotokiri krikitika zinaulawa obonge mpaka ndabo mwana mamesema maarufu marhaba menjinga mdango 30 seconds haujuliza ya ukaya le shirika la Turkish Airline ikauli shirika la misafara hawani la hensi ya Turki ngaljuka hadisa misafara harma enti ya Komor luvaiza mabiria wa Komor harma umji wa Paris ubirli ya Turki waswili harma umji wa Moroni nana wajau harma umji wa Marseille ubirli ya Turki waswili harma umji wa Moroni runda na depeshe makatian manyasi Hussein Mzamali ya ukaya harma umonano wa kauhanti rais wa diaspora ya umji wa Marseille imanyasi fatitswali kajarenga fungu harma umonanonu haizo masuala ngajuzi sao eze sababisha turenga fungu harma umonanonu imruika ndia ni besha depeshi banu kajani
detai shanga sina kini ya ukaba nuhunda mfumbeli jao garjo ushinda rijuwe unji wa maelezo eze sababisha faritswalihi kaunde ya dunga zenogozinu rangudo mwadu wasulo mwiso hata mfumbeli ya juzi ya jahunu radio ya kausansibilize wa Komoru ya turenga fumbu harma omonanunu na wajao harma onkade husu ya sport o mois de juin ujao ya coupe du monde ngajoka handisa harma enti ya Rusi na banu zamba unga bonti ikao ngadezoka urenga fumbu harma coupe du monde inu yandi soto aze primuza hao ili haujonika WhatsApp haji wa hao ikaitoka warenge coupe du monde haurenga mfano harma enti ya Angleterre wajuliza ukaya majueri 20 na waili wa enti ya Angleterre wajurenga fumbu harma coupe du monde inu eka Angleterre warenga coupe du monde bai haini juri mzima ngujoni kwa primu ya 300,000 euro yenti ya Almanya wajao wahisa watu aze primuza hao wajuliza ukaya eke Almanya warenga coupe du monde iho Rusi omwezi wa juin ujao bai haini juri mzima wa enti ya Almanya ngujoni kiwa 200,000 euro. Marhaba menji hata mpaka daban mesmer maarufu na kamera Jojo wasuli Hussein Mzamadi harmo ndani wa teknika garimbu shirani Jamal Hair neze jamaa pia salam. Marhaba bandarishia za jiro masiwani na hunu mangani kaundo lio abasanu ngarjuendelea na utimizi wa mpango hatu harumwe mada ya husu mkonti wa taifa mana parisa ya ukaya fundi watu mzo hatu Salim Jabir hansi wa raisi wa home konti unu ikaongo joko ufanshia mwezi ntano ya mwezi wa Fevrier ijao mana ikauladimu kumkonti unu ufanshie mwezi 22 mwezi wa Janvier unu ha amri ya he madhamana wa he sepan andilishikao shahwendesa ze mkonti unu ne raisi wa daula wataka zenongozinu zi Irish wambavi ili ahutaha wa Komori haunti pia waje waruhusihe warenge funvu harmo mkonti unu ndiya sababisha usiku wa juzi raisi wa daula hendelea na utoa hatua ya uhansi Jabir Salim fundi watu yake raisi wa shika mkonti unu ikaongo jofanshehe mwezi ntano mwezi wa Fevrier haruma enti ya Komori haizo mkonti unu usababisha ndongozi nji shanga sina manyasi wa telefoni na rumushilie manyasi Rashidi ngarushili yao. Assalamu alaikum kwezi wa tukufu. Wa alaikum salamu wa rahma. Ala alhakika risumbo sile marhaba wantumlio Radio Galer na humwambiani mba mwezi mba turjalia arde subira de tungo ya handa atarienshi zitungo ikombane de muzi para omahiza mahirambi yazo de nsanu wambeleja ukamba ala alhakika zitungo mwazirongo vavo mkabala wazimali za Komori kombane wasizirenga wantu weli wararu wa hizila wananyaso wa Komori mlo harumwe dunia na muhimide mwezingu wantu wa mwezingu wawanga midebe ala alhakika wantu wanu wasiri dhulumu beti haki zintongo ikomba nede wari dhulumu zimaliza Komori wazirenga wahizila na zifami za uweke wao riswa kale radhi tauson hamwezingu mana si haki nyangu wantu wari dhulumu zimalinya kade walo harumwa igaula na kade walo harumwa mabiro ya zikalite pia si haki wahurenga zimali wahiri dhulumu na Komori na wanadamu wahangamia na wahila weke wao si haki wananyangu wa Komori pia lo harumwa masoya Komori na riwaya narimwambie mwezingu mba wantuani mwezingu waruhukumilio nyangu limenguni takiyama beti haki zitongo warifanya uzo mwezingu watuwa hukumu limenguni vane ikiyama wana ahali zao be wasizulumu umma wa Komori. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa manyasi wa Rashidi namna wajitekeleza angaribesho marhaba akama nehili wa letwara mweka ondo lonilo linilo sonti piar lonilo ya kayati haki ntihama de Komori wake madhamana wabulie msajaja unu waka haina mdujuni kwa madhamana wahanu ya tuendesa kapa renge mapesa endezahe ende arumishie daene famiahe wanemeshe wahe daula ipondeshe hawe maraia wapondeshe angarjua zetu abie kaundo zilio harmwe mijihatu ranzidi ho moroni ate wasuli ho msamdu na nafumboni enamna owanru wa inshiu harmwe zindo harmaze miraya harmaze nzia ngariona o ziro kaudo parihanao kaya nsi kwa tushinda wa tia namna ula maendeleo kwa ladma fanshi harma nsi tia o ziro mananga ngariona o zajira mji wa moroni na mji wa msamdu ya husue majaya
ke majaya renge mvuno nondo kawatishauri serikali kao ketushinda vya majaya na nemeri ya moroni hakika ngasi harma uziro meri kao ketushinda ya organize societe d'assainissement et d'aménagement ya uwea mji nezenzia harma mji wa moroni na abo haini raia wenshi moroni ngu tora majana mararu nekera ya weka jatuwa zira majana mararu katsuni kwa extrait de naissance kaendo la mairie kaendo prefecture ya tsahenongo katsunikiwa manaka kajatuwa zira majana mararu ngu sanctionewa na abuzira majana mararu zinu kartuwa na namna zirumishao solution ya he majanu ngeladimbo wafanywa usine ya utrete majaya rirenso ndare dofrize majaya harma omji wa amwe honze ya itunzu rendare charma magari manangela dimu kibafanywa usine Hamade Maurice Hamade Seychelles ya utrete majaya dingo hii rinjia harma maendeleo ya nyumeni ya inove ya kema janga unanongozi njiza urifaidisha kasudo kandira ya vuriza harma amaze honze za itunzu rende zatu haizongela dimu Hamade heli Mwanyasi Rashida zitekeleza banu kayo se fasili ya ubwa usine ya utrete majaya 400 millions au 400 millions gejoto sharibwe usine ya utrete majaya wahansi wa societe d'assainissement et d'aménagement ya ubea emiji ya ubea omji wa ezi emiji ya ezi nezenzia kazenzia zikane urahafu ili ila suraya hemiji hatu ikiparihanie ili wajeni wajwa huja wa ununu kae mananga joka waparihana uziro zentuza muso zinu he gripu ikaudi ya kakomoro wanda tukwa ijua kaila gripu hindini sha mwisoni da kauje parihane kaila HN1 nanga mjoka HN1 yonde grupu de gripu avieri yonde zire zankuzi jabu nsijuz tundwa rusojua zinu ngazi lao hindini rusojua uwadikao doulo na zenkuzinu zendao komoro wandu rengawe hila wandu waswane zembade zinu pia watoshawiri serikali watohima watutahashawiri ili hauboni sae maraia she maraia wafao wakakabati solution ya serikali wajipanga na rongo Hamade zinu izo rongo izo kaziti haizo Hamade hili Mwanyasi Rashidi zitekeleza kweli ngabo uziro na rihime haulani zenongo zinu aka Mwenyezi Mungu na jailie zenongo zinu zila we haruma ya ntia hatu Mwenyezi Mungu arinke madhamana wa ufikirie eleo ne maudu ya hensi nana shikao shawana ne magendwa na shireje baande ya kauladhimu wandu wa hime wawane ne zenongo zinu Mamadi Maswabu nga mrongo ili haujitekeleza zifikira zangu izo naminio dokaka wa izo Mwanyasi ya para Mwanyasi Rashid narlaani ndondo sha narjoka ya Mwenyezi Mungu na urisaidie kasi sikarja jisaidia wendo ngaladhi murifanye dufanya tarke na daula zinwema na zili yoda wato daula heni mrude mana fanyizo anzao lafu upande wahe ye Hamade Helone sawa yabo mgwa hibenza iyo nyangu hamba ukayabo ngejuka nyangu horenga mali ribuwe jumba la huangalaze habari zahe majaya nezadunga sha inunsi tunama itufanya mapesa arita na ilambavi waniki wa watone hamu kabanu montisinga sinambavi titi ebenge na narifanya uadilifu abongo jueza dunga hapo sha ngabo wandu kaunga muaminio ka harmuruma ye komori liyo ngejushinda ifanyeze ngo hizo ebenge bismillah yode mana siwasara mbokaya na ruone heni mruono hizo kebazima rifanyeni namna bajuja daula lafu basanga mjo harmu pande wahe wa mkonsi eba mwamba mwamba ula raisi tena hasa hato washikao sha sharmishari lazima ende yale kizeza ngo hajate na ngunjobo hariado amba ngo ibanu zinzila ndahu banushe ikao shinu shambwao de shikao shendesa wodu akaladhimu kebanu watwalie wafanye barnamaju kaya risari twalia rirenge mada ya he maranye helwa joka urenga funvu shatinde zenda bukari ngwa joka utowa nkade majana zihi majana mane rininkiwa alafunge shakwa banika uladhimu ke watwalia wasawatwalio kaya umkonsingo juka jao abasa wandu wajuka urenga funvu yani yemazama daya danu mazama bada Hussein ngone sokabanga mazama ya siasa yabongalo watahisabu ne mazama ya kiraia baada hamboka yumkinishia harmansi ilo harma uruma yatilo hisabu hakabo ngwao banabo ijumkinisho na haki no wajihansi bananga maranya wamboka ringo wanileuza haki za binadamu haya ngawe maranya wanileuza haki za kiemru hazi yao pia ngayo nabo kwa tujo karanzensi ya onge urumani alafu wateshi sabuisho ngo wakati la wambo kaya abunga rujoko kufanya ndongo watene barnamaji harmuna mkonsi akabanu inho kaya imaranya warenge funvu ndongo nkuhalis yemimu ya 11 wayamba shati ndeheli rizona oyinu ebenge yababu yo kweninga unisangu ndondo tsiyo
yeye hende ngujo ujitekeleza sima jawau vao wanualo kinyume no vanuo sawa wanualo kinyume nezi kabati tofauti o muhimu ongwa jo ufanyaje ukavaturengezi ukaba kabati tofauti baina ya wanu na wanu shabu ngwa hibenza wanualo nezi ngwa fufuliao wanuikao wakaniyo jana aura hako aje iparisha shaze barnama jidizo wizo ebe ne manatu jujo wajitekelezendri ebe ngabo na mjuondo nondo hamame simenwa mbokaya kabati unuhuria ebe ngotsa uhuria ukaye harumwa anti ilu harumwa uruma marhaba kwezi marhaba zirari galo mrongo wamizonto eledzao de ukambane ikomoru hai jimla yayo asizi siasa jimla ntando ngwemba na wakomori piasi rionao inamna mpango wa siasa ufanyiwao na azali ikaomba ne leo mkia ari banda aisatsa huwa watu wahi watofanyao iasizi arudi asatsa huwa iraisi wa watu endisa utongo de wakati mnome Sagafu Waisepan alafu tuo watu atoshapote opia stongo doe Salim Jabiri wanu de wakutuzi walu harma ikomoru wakurumilwa rangu l'an 2000 usumaizi wakati coup d'etat l'an 2001 raja harma ze akor kadri za fomboni na Salim Jabiri wanu Jafar Salim wanu na Mohamed Bakari wao de watu waluna mpango wa Faransa watahao wafanye eta federe Komoro. Salim Jabiri ndo shimwali be unu na Dr. Comme kin madza Mwenyezi Mungu afanya zahe ule de wa Dr. Tule washinzwani waka arma ukiambelia ukutuzi wa nzwani wakatile wao de wako dungana na baadhi za watu maori Michel Rokari Philippe Boisadan de Dr. Zaidud na kutani mrongo safikeli neka zinerizirongo vanu amba asizi badala ya ukambani watu pia wazitekeleze kaisumkini hana mneyo be azali serikali pia na opposition ilo kamba kaisi mana mitsanye sidzamba Komoro kabasa opposition mana sambi wakati za komu arrange akona mba azali unu mtu astahiki watu wamdunge wamkiambilise amwisa unu mtu astahiki avolo zidhamana za Komoro fahami Said Ibrahimu de namneyo wandi watu ilo kamba waona mba azali undi mtu lazimu aki imamu akiambilie faliki ya Komoro ya meso harumazi dimension pia leo mono mtuma rija wodi watu ilo kamba wako wana wakatile la 2016 amba wataha yezi basi watu wanu pia kabasi na badi watu wanu pia wahisa kwa kila mtu atokubali wao na azali wande wafanye zili mavumbua banumba kwa kila idara ya hazi balibulomali basi kwa kila washinda renga rangu mtiti ra maraisi ra ya mawaziri kwa kila mtu ashinda renga wewe ujorenga Komoro na hiyo wasirika unorongoa hunu wamukia watu wengi wao hira banu uba watu leson ani elimu ya ukambane lazimu mtu asurongowe ilazimu mana tongo senda hauzuri wamitsanrongo yambane ne kazi zo karsuzo namba program ya shifaransa ya udhulumu Komoro ya ufanya mafungu programu ya babo na mtu aikiambelia leo chef d'orchestre de azali na asosaidiwa na zijanibu pia za siasa na waraia voraburi hari kubalio tongozini izo pia rina dhamana usoni mwa Mwenyezi Mungu usoni mwa jiri yao Komoro leo marhaba manyasi zirari wajitekeleza ngarejelea ao harma ngasina manyasi ikawa haripara mwe telefoni narimushilia manyasi ngareushilia alo Siraj ngareushilia wa alaikum salam boza handanini shango shabahaunu ni rengefu vama mahadisi ya rongola vavo ya yonzo shinda on rengefu vuma na brasali ya neonambane kaya nuhusu
rabuzi nvele mhono wa bonane maana saporo paro shabaha wa ufanya wa Komoro pia na ujumuli fanaza mwarufundisho vani na hususan wanyomlio harma zi studio. Marhaba benji Mwenyasi Siraji. Mwaja ndio mwahanuke mwahawa kheri na inshallah. Amina. Imadaila mane de mfikiro melasma ne riangadie. Isazma ni rijoka mbane normalement assise haduzangola jofanya bila yarangu maharbaini na bientôt miraru ya huru et assise zini bien sûr ya mofanya bilan objectif ilazima nikambane isishinda ingesi hauzuri maana ntini Komoro ya pote ya hena mneni wadayo kesina henda mwana shoni watu wasiyombe Komoro ya ngamia hauwizi mdubavu wafanyisha na uwizi uno watu wafanya wengine hao doa walio harma yezi na walio wasilinda warege harma yezi zi asisi mandoni zikazi rongola mbane de M11 ane organisme idambane yeti politiki wala ti gouvernemental baada ya kujofanya maana asisi zokahe namna hiyo asisi zofanywa shiraia maana zotwali na hukumu serikali pia za vira maana kasanya bila ya imaha ya vira au bila shaka kasanya bila ya serikali za vira tarpari ya leo tashina wamnaelewa ifanyishaje hata yulambane wanadamu wasnomewa harma i commission maana fani lazima rejue fete aux wanadamu waelewe amba asisi zo zisijo orientewa zisijo fanyiwa presque 90% ya asisi sofanyiwa na ikomisioni ngobado wapi hao wamanya si wamane wale watu wengi kama mvenze be arongo akao livavu ile wamane ilazima nukamemo na yuko njema ntwa hivi itinie de faridi sukwaza vavu ayenge sa hauzuri ambaye ikomisioni wando watu wapi hawe shahula hivyo watu wajoke nsiwo amba wasihadisi wao watu wajoele shahula wale vani watu kawaka harmwe shaula shakupiwa wajivinga amba wasondoele ha wao watu nzankili mana shawami shaula tashpiha sisijo halonto ndo nashele ta mwiso ikamba shaula shile shina sumu nijipala ha watu wa distribute sumu asisi sio para mane watu wazifanya wao wanomewa na serikali ile madiakrasi nije hukumulwa pamoja na serikali za vira na serikali ni risio hozura mane o arbitre o juge supreme yakarafika beda superviser o bede ajo hukumu stongo lwa asisi de cour constitutionnelle serikali azali waifu vavo yo uleovani mwadamu wenzankilia amwangalia asmona azali halwarenga makomori pia comme pour des imbéciles ani am neutraliser arbitre waye mtulamba aharma watu asmona hukumudwa ajiva y fonction arbitre waye weda joka wa arbitre en même temps à jouer à tese nampira harma hawa mardai hallo lisho para wanadamu wavujevu hamwe diaspora amba wamizi diaspora yakun ata wavrenge na decision wasiveli hana wantu wande wakensi harma wantu watueleshe yao isumu hazina ya wa Komoro almurati yude diaspora ya Komoro ya fanywa na wangazija wanadamu wasujo wana diaspora ya Komoro bila shaka ya fanywa na wanzwani uyo kaisi harma kasero diaspora ya Komoro ya fanywa na wanzwani uyo stringi ya zintongo beka isingi ya mana rabuzi uyo iji va distance na kakula ntongo ya husu siasa diaspora ya Komoro ya fanywa na wanzwani uyo kaisingi ya harma siasa wala kaiso furahi amba yendre harma mahadisi ya siasa basi weka mbani mahadisi ya voruha ya fanywa sumu ya zavole wantu wale
basi wantu lamba do waendao na wajuha no waendao be haswa na wajue na watu wa wavinga waondoa ile hoho bisile wanzona almuradi. Très bien Siraji. Mahali Maswabu rujwa ubayo mpango shauti kemle dakika nzima Mahali Maswabu. Kamle do tsone sa ukaya kejajo kiru kayari wa mkonzi ari ngotsingo fanyishi haja batinaye serikali banu na rono banu zenongo za biranai zenongo za biranai ye rais baada harenge ukaya hakubali afanya wa mkonzi haninkahazi ye mimu ya 11 alafu mimu ya 11 yija ifanya zila hazi yitilwa na wandu yabo alafu obanza kaujazibire na ido wakati sheika ushaka ufanyishia shatuifanyishia heli aladhim hadi tena ye sheika usha ye mimu ya 11 wafanya mimu ya 11 watoa zemada insinongo ya ari upi hanatijindi ni yendrongo yotinde hali amini waka movement utungwa wa legitime ya préparer banwa ninkiwa shaisa itambalia yo kaitama shaya bona rono banu za kubira na ida boka ila mimu baada wanikwasha wendo afanyiza nongo waja rais azali aja zimenya bandu bakabula dhimu wajitole shakoja jitole shabunge bidoro no bahanu mana banze mada twangalaze mada ye ishia mwananyasi Siraji hawone sabangara mboye madainu mana juja harma madanyin rwaji yo karna wahi habo waswida shabo munge bidoro timiziban manangi wa muhimu wandu waunes bano bahanu mgwabenzi kabatu mbujozi azalike kafanyizwa nzao haukayangu shabani ladhimu duone shabunge juijinge parti shay ladhimu rono banza ndongo zabira nai iliri rijo tumweleza shaya hakubaliza ndongo alafu hani kaondwa fanya hazi ikaula dhimu ala ndo afanya hazi watoa zemada zijoka ujazitwaliwa maana Sirajaune sando kwa wakati joka ufanya ze tabu hizi zilazo zindwaji shekade zendongo joka le shawiriwi lo wasawali toa yabo na ronoba zendongo za biranai no mfikiri Siraji kajangali ndonondo hautimizi shekao shahunu Marseille shilatinda shawangazija pia baadhi ya wangazija jawate shinzwani la baadhi ya wanzwani sho muhimu do joka yartswa hamare bangara hamara ujo mwana ma Siraji marhaba kwezi marhaba baba ngarenda na utimizi mpango hatu nukta nzima nusu dakika jojo utsengeze makalma maigiza menji mwana Hussein tukana mwana Hussein wa hadisi tsela kingazija ukanikamrabe hwayezi kajahiba yambo kanaika fude na kajatangaji mwana nyabo ya hiba inde balo msajaja ulo haku harumwezi na bushia baba papa Husamu wa Filispiati ne mtumsema Husamu Jiu Jemal Haid marhaba mimi Ali Taufik. Tout simplement on leur souhaite un très bon dimanche et puis voilà on attend la suite de ce qu'il y a eu aujourd'hui. Merci Ali. Si Madame Abidal nous écoute, ça peut nous rappeler, ça serait bien, parce que j'aurais besoin d'elle. Très bien, Mesmer. Marhaba menji ndo utojuliza wa Komori ya ukaya mwezi 24 ya mwezi wa Fevrier ujao mzazangu Fatima Golie ngena mashuhuli harma mji wa Marseille harma esali ya la visitation abange ngari juliza hawinji miji ya heba mbao ye mbajini ne amahame ikaondo wenye mabwana harusi na ne mabibi harusi na mzazangu Fatima Golie wajua tukuze mashuliano ya juka ya iho la salini ya la visitation mwezi 24 ya mwezi wa Fevrier ujao inshallah taala. Marhaba benji kazi raliga na mnanukta uhenjeza lirjobayo mpango marhaba abo mpango hatusau kaza kifubanu na singari mbeshira ni marhaba ngari mbushirani mbite mfumo mwema wa hairi na unono mwinji garjona na tena mfumbilija kamgwabenzi. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.